اسی طرح مختلف مقامات پر ملک کے مختلف مقامات پر حادثات میں کئی افراد وفات پا گئے ہیں. ان کی مغفرت کے لیے دعا کی درخواست ہے جناب مولانا عبدالاکبر چترالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. پروردگار عالم ہمارے سکیورٹی کے جوان جو جام شہادت نوش کیے ان کی شہادت اپنے دربار عالیہ میں قبول فرما. پروردگار عالم ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. پروردگار عالم چترال میں جو ایکسیڈنٹ ان کی مغفرت فرما, ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. تمام مرحومین کو پروردگار عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی انہیں عطا فرما. اللہم اغفرہم ورحمہم ولا تعذبہم واجعل قبورہم روضۃ من ریاض الجنہ واسکنہم فی الجنۃ النعیم بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول. Honorable Senator Muhammad Ishaq Dar, Minister for Finance and Revenue, to present the federal budget for the year 2023-2024. شکریہ جناب اسپیکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. جناب اسپیکر, میں خدائے بزرگ و برتر کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ مجھے اس معزز ایوان کے سامنے کولیشن گورنمنٹ کا دوسرا بجٹ برائے مالی سال 2023-24 پیش کرنے کا اعزاز حاصل ہو رہا ہے. جناب اسپیکر, اس سے پہلے کہ میں مالی سال 23-24 بجٹ کے اعداد و شمار اس معزز ایوان میں پیش کروں, میں آپ کی اجازت سے میاں محمد نواز شریف کی بطور وزیر اعظم حکومت 2013-17 اور تحریک انصاف کی نااہل حکومت 2018-22 کا ایک تقابلی جائزہ پیش کروں گا. جناب اسپیکر, آپ کو یاد ہوگا مالی سال 2016-17 تک وزیر اعظم نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کی معیشت کی شرح نمو 6.1% پر پہنچ چکی تھی. افراط زر کی شرح یعنی انفلیشن 4% تھی اور فوڈ انفلیشن کھانے پینے کی اشیاء کی مہنگائی سالانہ اوسطاً صرف 2% تھی. جناب اسپیکر, پالیسی ریٹ 5.5% اور سٹاک چینج ساؤتھ ایشیا میں نمبر 1 اور پوری دنیا میں 5ویں نمبر پر تھی. پاکستان خوشحالی اور معاشی ترقی کی جانب گامزن تھا اور دنیا پاکستان کی ترقی و خوشحالی کی موطرف تھی. گلوبل ادارہ پرائس واٹر ہاؤس کوپرز کی پروجیکشن کے مطابق سال 2030 تک پاکستان G20 کا رکن بننے یعنی دنیا کی 20 سب سے بڑی معیشتوں میں شامل ہونے جا رہا تھا. پاکستانی روپیہ مستحکم اور زر مبادلہ کے ذخائر $24 بلین کا بلند ترین تاریخی ریکارڈ قائم کر چکے تھے. جناب اسپیکر, ملک میں بجلی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے نئے منصوبے مکمل کیے گئے جس سے ملک میں 12 سے 16 گھنٹے کی روزانہ لوڈ شیڈنگ سے نجات ملی اور ملک کی معاشی ترقی میں ایک بڑی رکاوٹ کو دور کیا گیا. اس کے علاوہ جناب اسپیکر, انفراسٹرکچر کے شعبہ, ہائی ویز کی تعمیر, میس ٹرانزٹ سسٹمز, روزگار کی فراہمی کے مواقع اور آسان قرضوں کی فراہمی جیسے عوام دوست منصوبوں کی تکمیل کی گئی تھی. ایک خوشحالی, استحکام اور ترقی کا دور تھا. یاد رہے 2017-18 کا وفاقی ترقیاتی بجٹ کا پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہدف جو 1001 ارب روپے رکھا گیا تھا, جو آج تک اس مالی سال سے پہلے کبھی نہیں رکھا جا سکا. جناب اسپیکر, ضرب العضب اور رد الفساد آپریشنز اور افواج پاکستان کی قربانیوں کے مرہون منت ملک بھر میں دہشت گردی کے ناسور پر قابو پا کر اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکا تھا. پاکستان میں امن و امان اور سیاسی استحکام تھا. جناب اسپیکر, آپ کو یاد ہوگا ہم کہتے تھے 3 E's, انرجی, اکانومی اینڈ ایکسٹریمزم. یہ تھا ہمارا مشن اس وقت 3 E's کا. جناب اسپیکر,
ان حالات میں آنن فانن منتخب جمہوری حکومت کے خلاف سازشوں کے جال بچھا دیے گئے، جس کے نتیجے میں اگست 2018 میں ایک سلیکٹڈ حکومت وجود میں آئی۔ اس سلیکٹڈ حکومت کی معاشی ناکامیوں پر اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ جو ملک یعنی پاکستان 2017 میں دنیا کی 24ویں بڑی معیشت بن چکا تھا، وہ بدقسمتی سے 2022 میں گر کر 47ویں نمبر پر آ گیا۔ جناب اسپیکر، آج پاکستان معاشی تاریخ کے مشکل ترین مراحل سے گزر رہا ہے۔ میں انتہائی وثوق سے کہنا چاہوں گا کہ آج کی خراب معاشی صورتحال کی اصل ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف کی سابقہ حکومت ہے۔ موجودہ حالات پچھلی حکومت کی معاشی بد انتظامی، بدعنوانی، انات پرستی اور اکڑا پروری کا شاخسانہ ہے۔ لہٰذا یہ مناسب ہوگا کہ مالی سال 21-22 تک معاشی صورتحال کا ایک جائزہ اس ایوان میں پیش کیا جائے۔ جناب اسپیکر، پچھلی حکومت کے غلط معاشی حکمت عملی کے باعث کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 17.5 ارب ڈالر پر پہنچ گیا۔ زر مبادلہ کے ذخائر تیزی سے گر رہے تھے۔ IMF کا پروگرام کی تکمیل پاکستان کے لیے انتہائی اہم تھی، لیکن PTI حکومت نے اس نازک صورتحال میں حالات کو جان بوجھ کر خراب کیا۔ پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں سبسڈی کے ذریعے کمی کر دی۔ ایسے اقدامات اٹھائے جو IMF کی شرائط کی صریحاً خلاف ورزی تھی۔ یہ ان کی سوورن کمٹمنٹ تھی، ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا پاکستان کے بیاب پہ۔ یہاں تک کہ اس ضمن میں آپ کو یاد ہوگا جناب اسپیکر کہ سابقہ حکومت کے وزیر خزانہ نے فون کر کے 2 صوبائی وزیر خزانہ پر شدید دباؤ ڈالا کہ وہ اپنا قومی فریضہ انجام نہ دیتے ہوئے IMF کے پروگرام کو سبوتار کرے۔ یہ اقدامات نئی حکومت کے لیے بارودی سرنگیں بچھانے کے مترادف تھا۔ ان اقدامات نے نہ صرف مالی خسارہ میں اضافہ کیا بلکہ حکومت پاکستان اور IMF کے درمیان تعلقات کو شدید نقصان پہنچایا۔ اس پر ستم ظریفی یہ کہ PTI نے تمام حالات کی ذمہ داری نئی حکومت پر ڈالنے کی کوشش کی۔ یہ کوشش محض چور مچائے شور کے مترادف تھی۔ ان کو یقین تھا کہ معاشی حالات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ پاکستان کو کوئی بھی ڈیفالٹ سے نہیں بچا سکے گا۔ آپ ذرا بعد میں بھی بات کر لیتے رکھیں۔ آرڈر ان دی ہاؤس پلیز۔ تمام فاضل ممبران اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں اور خاموشی اختیار کریں پلیز۔ جناب اسپیکر، لہٰذا وہ حقائق کو مسخ کر کے ان کی ذمہ داری آنے والی یعنی موجودہ حکومت پر ڈالنے کی پوری کوشش کی گئی۔ یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ طرز عمل تھا۔ کسی محب وطن سیاسی جماعت کو اس طرح کا طرز عمل زیب نہیں دیتا۔ جناب اسپیکر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور وزیر اعظم شہباز شریف اور اتحادی جماعتوں کے بھرپور تعاون سے ایسے مشکل معاشی فیصلے کیے گئے اور کیے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے ان ملک دشمن لوگوں کے عزائم پورے نہیں ہو پا رہے، اور خدائے بزرگ و برتر نے نہ صرف پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا بلکہ ان سازشی عناصر کو عوام کے سامنے بے نقاب بھی کر دیا۔ جناب اسپیکر، تحریک انصاف کی حکومت کی معاشی حکمت عملی کی ناکامی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ان کے دور میں مالی خسارے کا خطرناک حد تک بڑھنا۔ مالی خسارہ 2021-22 کا مالی سال جو تھا وہ 7.9% آف GDP تھا، جبکہ پرائمری ڈیفیسٹ GDP کا 3.1% تھا۔ جناب اسپیکر، موجودہ اتحادی حکومت وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں اس نے اقتدار میں آتے ہی IMF پروگرام کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ حکومت کو اس وقت بھی علم تھا کہ پاکستان کو معاشی بحالی کے لیے انتہائی تکلیف دہ اقدامات کرنے پڑیں گے، جس کی وجہ سے عوام کو مہنگائی اور غربت میں اضافے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ روپے کی قدر میں کمی اور انٹرسٹ ریٹ میں تیزی سے اضافے کے نتیجے میں معاشی مشکلات میں اضافہ ہوا، لیکن حکومت نے سیاست نہیں ریاست بچاؤ پالیسی پر عمل کیا۔ اپنی سیاسی ساکھ کی قربانی دے کر معیشت کی بحالی کو جناب اسپیکر ترجیح دی۔ جون 2018 میں پاکستان کا پبلک ڈیٹ تقریباً 25 ٹریلین یا 25,000 بلین روپے تھا۔
पी टी आई की मुआशी बद इंतजामी और बुलंद तरीन बजट खसारों की वजह से ये कर्ज माली साल 2021-22 में 49 ट्रिलियन या 49,000 अरब तक पहुंच चुका। इस तरह पिछले 4 साल दौर में जितना कर्ज लिया गया वो 1947 से 2018 तक यानी 71 साल में उस कर्ज का 98% का इजाफा कर दिया सिर्फ 4 साल में। ये पब्लिक डेट एंड लायबिलिटीज इसी तरह जनाब स्पीकर 100% बढ़कर 30 ट्रिलियन से बढ़कर 60 ट्रिलियन पर पहुंच गई। जून 2018 में एक्सटर्नल डेट एंड लायबिलिटीज यानी हमारा फॉरेन करेंसी की जो लायबिलिटीज हैं वो 95 अरब डॉलर थी, जो कि जून 2022 तक 130 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी थी। जनाब स्पीकर, कर्जों के मजमूई हुजम में इस कदर इजाफे की वजह से हुकूमत पाकिस्तान के इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर में बेपनाह इजाफा हुआ और नतीजतन पाकिस्तान की मईशत डेट सर्विसिंग की वजह से बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो गई। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को 2013 में 503 अरब का सर्कुलर डेट मिला था, जो कि माली साल 2018 तक 1148 रुपए पर पहुंचा। यानी 5 सालों में गर्दशी कर्जों में 645 अरब का इजाफा हुआ, जो कि एवरेज 129 अरब सालाना था। जबकि पीटीआई की हुकूमत ने गैर संजीदा रवैयों और बदनज़मी की वजह से तवानाई का शोबा बदतरीन बहरान का शिकार कर दिया। पीटीआई के 4 साल दौर में यही गर्दिशी कर्जे 1148 से बढ़कर 2,467 अरब रुपए पे पहुंच गए। यानी सालाना इजाफा जनाब स्पीकर 329 अरब था। एक तरफ 129 अरब सालाना और पीटीआई के दौर में वही गर्दिशी कर्जे में इजाफा 329 अरब सालाना। जनाब स्पीकर, बजट खसारा पाकिस्तान के मुआशी मसाइल में कलीदी अहमियत का हामिल है। पीटीआई हुकूमत टैक्स वसूली के निज़ाम में बेहतरी लाने में यकसर नाकाम रही, जबकि अखराजात में बेपनाह इजाफा कर दिया गया। यही वजह है कि पीटीआई के 4 साल दौर में जीडीपी के तनासब से औसत बजट खसारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 5 साल दौर से तकरीबन दुगना था। जनाब स्पीकर, सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा करते हुए मौजूदा हुकूमत ने खसारे को कम करने के लिए कफ़ायत शारी से काम लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऑस्टेरिटी मेजर्स की अनाउंसमेंट की और उसका लागू किया। अनटारगेटेड सब्सिडी को बहुत हद तक ख़त्म किया। ग्रांट्स की मद में पिछले साल के मुकाबले में अखराजात में कमी की गई। इन इक़दामात के नतीजे में बजट खसारा पिछले माली साल जो कि जीडीपी का 7.9% था वो कम होकर जीडीपी का 7% रह गया। इसी तरह बजट खसारे में एक साल में जीडीपी में तकरीबन 1% की कमी वाक़ हुई। याद रहे कि खसारे में ये कमी इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर में होश रुबा इजाफे के बावजूद की गई। यानी अगर इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर रियलिस्टिक और रीजनेबल होता तो ये कमी और ज़्यादा मुमकिन थी कि 2% शायद आप आसानी से अचीव कर लेते, जबकि प्राइमरी डेफिसिट को सिर्फ 1 साल की मुद्दत में 3.1% जीडीपी का उसको कम करके 0.5% यानी आधा फीसद यानी लाया गया। इस तरह 3.1% जो प्राइमरी डेफिसिट था उसमें 2.6% ऑफ जीडीपी में की कमी हुई। जनाब स्पीकर, ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि आज की मुआशी सूरत हाल और आम आदमी के लिए मुश्किलात पीटीआई हुकूमत की गलत मुआशी पॉलिसियों, बदउनवानियों और नाकामियों का नतीजा है। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की अवाम इस बात से पूरी तरह आगाह हो चुके हैं कि मौजूदा मुआशी मुश्किलात और महंगाई की मुकम्मल जिम्मेदार माजी की गुज़श्ता हुकूमत है। ये सिलेक्टेड हुकूमत ने अपने सियासी मफादात को कौमी मफादात पर तरजीह देते हुए मुल्क की मईशत को शदीद नुकसान से दोचार किया। जनाब स्पीकर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दूर अंदेश क़यादत में हुकूमत ने मुश्किल तरीन हालात में हुकूमत की बागडोर संभाली। हुकूमत ने अपने सियासी नुकसानात की परवाह किए बगैर मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। मेरी गुजारिश है कि पाकिस्तान की अवाम ये पहचान ले कि किसने मुल्क को बचाने की कोशिश की और किसने पाकिस्तान को तबाही की तरफ बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ धकेला।
इस ज़िमन में 9 मई को रूनमा होने वाले अलमनाक, शर्मनाक, मुल्क दुश्मन वाक़यात का जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। सियासी जमात का लिबादा ओढ़े मुसल्लह दहशतगर्द जत्थों ने पाकिस्तान की सालमियत, साख और कौमी वकार को मजरूह करने की घिनौनी और मुनज़्ज़म साजिश की। जनाब स्पीकर, पाक अफवाज के शोहदा की कुर्बानियों को यकसर नज़रअंदाज किया और उनकी यादगारों की बेहुरमती का जुर्म किया। मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा दिफाई तनसीबात को बर्बरियत का निशाना बनाया गया। ऐसे मुल्क दुश्मन अनासर अपनी नाकाम हरकतों की वजह से खुद ही बेनकाब हो चुके हैं। जनाब स्पीकर, ये गिरोह किसी सूरत भी नरमी और रहमदिली के हकदार नहीं। ऐसे तमाम अनासर को पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक सख्त से सख्त सजाएं दी जानी चाहिए ताकि आइंदा किसी को भी ऐसे नापाक अज़ाइम के साथ मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में हिस्सा लेने की जुर्रत ना हो। जनाब स्पीकर, मुल्क की मईशत को पिछले 1 साल के दौरान कई अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। पिछले साल पाकिस्तान की अवाम ख़ास तौर पर सूबा सिंध, सूबा बलोचिस्तान और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को सैलाब की नागहानी आफत का सामना करना पड़ा। सैलाब की वजह से मुल्की अमलाक और मुआशी नुकसानात का जो तखमीना है वो $30 अरब से ज़्यादा है। सैलाब से मुतासरा अवाम की बहाली और आबादकारी के लिए वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों ने भरपूर तरीके से हिस्सा लिया। मज़ीद बरा अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे FAO की तखमीने के मुताबिक साल 2021 के मुकाबले में साल 2022 के दौरान बैनुल क़ौमी सतह पर खुराक की कीमतों में 14.3% का इजाफा हुआ। पाकिस्तान तेल, गंदम, दालें, खुदरी तेल और खाद दरामद करने वाले मुल्क में शामिल था, जिसकी हमें ज़र मुबादला में अदायगी करनी पड़ती है और ये महंगाई में भी इजाफे का बायस बना। इसके अलावा बैनुल क़ौमी सूरत हाल जिसमें यूक्रेन की जंग, आलमी सतह पर तेल और गैस की कीमतों में इजाफा और मगरबी मुमालिक में शरह सूद में इजाफे ने मुल्क को मज़ीद मुआशी मुश्किलात में दोचार किया। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान की मईशत का दूसरा बड़ा मसला करंट अकाउंट डेफिसिट है, यानी आप अपने एक्सटर्नल एक्सपेंडिचर आपके वो यानी सिंक नहीं होते आपके रिसोर्सेज से, और जो आपका गैप है उसको फिर उसके लिए आपको मोबिलाइज करने के लिए उधार लेने पड़ते हैं, फैसिलिटीज़ या रिन्यू करवाने पड़ते हैं। ये बहुत बड़ा पाकिस्तान का एक मसला है। PTI की हुकूमत की वजह से माली साल 2021-22 में ये खसारा $7.5 अरब हो गया था। इन मौजूदा हुकूमत के बरवक्त इक़दामात से इस करंट अकाउंट डेफिसिट में तकरीबन 77% कमी आई। इंशाअल्लाह माली साल जो 30 जून 2023 को ख़त्म होगा, इसके इख्तिताम पर यह खजारा कम होकर तकरीबन $4 अरब रह जाएगा, यानी $17.5 अरब से कम होकर ये $4 अरब पे ये खजारा आ जाएगा। तजारती खसारा जो कि साल 21-22 में यानी ट्रेड डेफिसिट की अब बात कर रहा हूँ $48 अरब था। माली साल जो रवा माली साल है इसमें तकरीबन ये अमाउंट $26 अरब मुतवक्को है। इस तरह एक साल में ट्रेड डेफिसिट यानी तजारती खसारे में तकरीबन $22 अरब की कमी लाई गई है। करंट अकाउंट डेफिसिट और तजारती खसारे में कमी लाते हुए हुकूमत ने हतमी कोशिश की कि सिर्फ लग्जरी गुड्स और दीगर गैर ज़रूरी दरामदात को यानी इम्पोर्ट्स को रोका जाए ताकि मुल्क की मुआशी पैदावारी सलाहियत में कम से कम मनफी असरात हों। जनाब स्पीकर, मौजूदा मखलूक हुकूमत के मुश्किल फैसलों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क डिफ़ॉल्ट से बच गया और ज़र मुबादला के ज़खायर में गिरावट के जो स्पीड थी उसको कम किया गया। हुकूमत ने IMF प्रोग्राम के नए जायजे की तमाम शराइत को पूरा कर चुकी है। IMF प्रोग्राम हुकूमत की तरजीह है, इसलिए हुकूमत बाकायदगी से IMF से मुज़ाकरात को जारी रखे हुए है। हमारी हद्दुल मक़दूर कोशिश है कि जल्द से जल्द स्टाफ लेवल एग्रीमेंट दस्तखत हो जाएं और प्रोग्राम का नवा जायजा IMF के बोर्ड में मुकम्मल हो। जनाब स्पीकर, हुकूमत को अवाम की मुश्किलात का अंदाज़ा है और इसकी हर मुमकिन कोशिश है कि अवाम को रिलीफ देने के ज़्यादा से ज़्यादा इक़दामात किए जाएँ ताकि अवाम को महंगाई के असरात से
बचाया जा सके। महंगाई को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने चंद माह पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत दिए जाने वाले कैश ट्रांसफ़र, यानी जो हम कैश हेल्प करते हैं, उसकी शरह में 25% इजाफा किया और बिस्प के बजट को 360 अरब से बढ़ाकर 400 अरब रुपए कर दिया था। इसका इतलाक जनाब स्पीकर 1 जनवरी 2023 से कर दिया गया और जो रिसिपिएंट्स हैं, बेनिफिशरीज, उनको बैक डेट से वो रकूम मिल चुकी हैं। जनाब स्पीकर, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की निगरानी में मुफ्त आटे की तकसीम का प्रोग्राम यानी मुरतब हुआ और उस पर अमल दरामद हुआ। इसके अलावा वफाकी हुकूमत की तरफ से यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के ज़रिए आवाम को सस्ती यानी मार्केट प्राइस से कम कीमत के ऊपर जो अशिया फराहम की गई, उसके लिए हुकूमत ने 26 अरब रुपए खर्च किए। पिछले एक माह में जनाब स्पीकर, हुकूमत ने 2 मरतबा पेट्रोलियम कीमतों मसनूआत की कीमतों में कमी की। नतीजतन पेट्रोल की कीमत में 20 रुपए, डीजल की कीमत में 35 रुपए और लाइट डीजल की कीमत में 17 रुपए कमी की गई। उम्मीद है इसके नतीजे में महंगाई में कमी आनी चाहिए। जनाब स्पीकर, जुलाई 2022 से अब तक हुकूमत माजी के तकरीबन 12 अरब डॉलर की बैनुल-अक़वामी कर्जा जात की अदायगियाँ कर चुकी है और तमाम तर बैरूनी अदायगियाँ अल्हम्दुलिल्लाह बर वक्त हो रही हैं। इसके बावजूद मुल्की ज़खायर जो हैं वो करीबन 9 अरब 34 करोड़ डॉलर के करीब हैं और इंशाअल्लाह इसमें तवक्को की जा रही है कि आने वाले महीनों में इसमें बहुत बेहतरी आएगी। हुकूमत ने दोस्त ममालिक और डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ भी बेहतर ताल्लुकात कायम करने के लिए काफ़ी इकदाम उठाए हैं जो कि पिछले चंद सालों में तनज़्ज़ुली का शिकार हो गए थे। इसमें क्रेडिट मियाँ शहबाज शरीफ की प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी को जाता है और इससे मैं समझता हूँ कि मुआशी बहाली में बहुत मदद मिलेगी। हुकूमत ने गैर मुल्की ज़र मुबादला की गैर कानूनी तरसील को ख़त्म करने के लिए भी काफ़ी इंतज़ामी इकदाम उठाए हैं जिसके मुस्बत नताइज अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर हो रहे हैं। जनाब स्पीकर, मौजूदा हुकूमत ने ज़री शोबा पर सैलाब के तबाहकुन असरात और मजमूई मुश्किलात को दूर करने के लिए 2000 अरब रुपए से ज़ायद किसान पैकेज दिया। मुझे खुशी है कि इस पैकेज की मईशत पर मुस्बत असरात नज़र आ रहे हैं। सैलाब की तबाहकारियों के बावजूद ज़री शोबा में 1.5% ग्रोथ, पॉजिटिव ग्रोथ हमें मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। गंदम की बम्पर क्रॉप की वजह से 28 मिलियन टन से ज़ायद पैदावार हुई है और किसानों की आमदन में इजाफा हुआ है। जनाब स्पीकर, यही दही मईशत में 1500 से 2000 रुपए इजाफी मुंतकिल जो हुए, इससे मुल्क की मजमूई मईशत पर इंशाअल्लाह मुस्बत असर पड़ेगा। बजट 23-24 के जरिए हुकूमत ज़री शोबे एग्रीकल्चर यानी सेक्टर के लिए मज़ीद बरात को जारी रखने का इरादा रखती है, जिसकी तफसील मैं हाउस के सामने आगे चलकर पेश करूँगा। जनाब स्पीकर, उम्मीद है कि ये इकदाम मुल्क में फूड सिक्योरिटी के हवाले से अहम किरदार अदा करेंगे। जनाब स्पीकर, रवा माली साल के दौरान सैलाब से मुतासरा इलाके मुल्क की मईशत में अपना किरदार अदा न कर सके। हुकूमत ने इन इलाकों में बहाली का काम मुकम्मल कर लिया है। तामीर नौ के लिए हुकूमत ने 578 अरब रुपए के मनसूबों पर काम का आगाज़ कर दिया है और इंशाअल्लाह अगले माली साल में ये इलाके मुल्क की मईशत में दोबारा अपना फ़ाल किरदार अदा करेंगे। जनाब स्पीकर, रवा माली साल में अंदरूनी और बैरूनी मुश्किलात की वजह से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मनफी ग्रोथ का रुझान रहा। इसकी बड़ी वजह ज़र मुबादला की कमी थी जिसकी वजह से खाम माल की दस्तयाबी में यानी रॉ मटेरियल में मुश्किलात इनिशियली पैदा हुई। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक ये मुश्किलात ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं। इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए खाम माल को तरजीही बुनियाद पर एलसी खोलने की इजाज़त दी गई। हुकूमत अगले माली साल में इस रुझान को कम्प्लीटली रिवर्स करने का इंशाअल्लाह मुसम्मम इरादा किए हुए है। वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत ने यह फैसला किया है कि सनदी शोबा पर अगले साल कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इसी तरह आलमी मंडियों में कीमतों की गिरावट, तरक्याती ममालिक में इन्वेंट्री बिल्डअप
میں کمی اور ملک میں خام مال کی بہتر دستیابی کی وجہ سے انشاءاللہ آنے والے سال میں لارج سکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر میں بھی بہتری آئے گی۔ مندرجہ بالا اقدامات کے نتیجے میں جناب اسپیکر ملکی معیشت ایک ولنریبل صورتحال سے نکل کر اسٹیبلٹی کی طرف آ رہی ہے۔ بجٹ مالی سال 2023-24 کے ذریعے ملک جو اقدامات ہم لینے جا رہے ہیں، جس کی تفصیل میں ابھی ہاؤس میں عرض کروں گا، اس کے نتیجے میں انشاءاللہ یہ ملک اسٹیبلٹی سے اب گروتھ یعنی ترقی کی طرف اپنا سفر گامزن کرے گا انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، اب میں آپ کو بجٹ مالی سال 2023-24 کے عمومی سمت کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ معیشت میں بہتری کی سمت کے باوجود ابھی بھی معیشت کو ہم سب کو پتہ ہے کہ کافی چیلنجز کا سامنا ہے۔ ان حالات کے مد نظر ہم نے اگلے مالی سال کے لیے ترقی کا ہدف صرف 3.5% رکھا ہے، جو کہ ایک ماڈسٹ ٹارگٹ ہے۔ جلد ہی ملک میں جنرل الیکشن ہونے والے جو شیڈولڈ ہیں، اس کے باوجود اگلے مالی سال کے بجٹ کو ایک الیکشن بجٹ کی بجائے ایک ذمہ دارانہ بجٹ کے طور پر ترتیب دیا گیا ہے۔ یہ الیکشن بجٹ اگر ہوتا تو اس کی خد و خال کچھ اور ہوتی، لیکن حکومت کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم نے پاکستان کی گروتھ، پاکستان کے معاشی انڈیکیٹر، پاکستان کی میکرو اکنامک ڈائریکشن، اس کو ہمیں مد نظر رکھ کے بجٹ بنانا ہے۔ یہ مجھے گائیڈنس تھی وزیر اعظم کی، اور الحمدللہ اس بجٹ کو اسی طرح ترتیب دیا گیا ہے۔ جب اس کے آپ خد و خال دیکھیں گے اور کوئی بھی انڈیپینڈنٹ اینالسٹ جو ہے وہ کہے گا کہ یہ ملک کی ترقی کے لیے بجٹ ہے، اس میں کوئی سیاسی آبجیکٹو نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، ہم نے بھرپور مشاورت کے بعد ان ایلیمنٹس آف ریئل اکانومی کو منتخب کیا ہے جن کی بدولت ملک کم سے کم مدت میں دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ بجٹ تجاویز میں ہماری ترجیح ڈرائیورز آف گروتھ ہے، جس کی میں اب تفصیل جو ہے وہ میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ایگریکلچر یعنی زراعت کا شعبہ، اس کا ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے۔ اگلے مالی سال میں اس شعبے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کرنے کی تجاویز ہے۔ زرعی قرضوں کی حد کو جو اس سال وزیر اعظم نے اپ سکیل کر کے 1800 ارب لے کے گئے تھے، اس کو بڑھا کر 2250 ارب کیا جا رہا ہے زرعی قرضے۔ جناب اسپیکر، بجلی اور ڈیزل کے بل کسان کے سب سے بڑے اخراجات میں شامل ہیں۔ اگلے مالی سال میں وزیر اعظم نے فیصلہ کیا ہے کہ 50,000 زرعی ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی یا سولر پر منتقل کرنے کے لیے اس بجٹ میں 30 ارب روپے مختص کیے گئے۔ نمبر 3، معیاری بیج یعنی ہائیبرڈ سیڈ یا بیٹر یا بیسٹ سیڈ ہی اچھی فصل کی بنیاد ہے۔ ملک میں معیاری بیجوں کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے ان کی امپورٹ پر تمام ٹیکسز اور ڈیوٹیز ختم کی جا رہی ہیں۔ اس طرح سیپلنگز کی درآمد یعنی امپورٹ پر بھی کسٹم ڈیوٹی ختم کی جا رہی ہے۔ موسمی تبدیلی کی وجہ سے ہارویسٹنگ کی مدت کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ اگر کسان نے تیسری فصل بھی اٹھانی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پکی ہوئی فصل کو جلد سے جلد اس کو سنبھال لے۔ اس کے لیے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ کمبائن ہارویسٹرز کی ضرورت ہے، اور اس کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے یہ فیصلہ ہے کہ اس پہ تمام ڈیوٹیز اور ٹیکسز کو ختم کر دیا جائے۔ چاول کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے رائس سیڈر، پلانٹر اور ڈرائرز کو بھی ڈیوٹی اور ٹیکسز سے مستثنی قرار دیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، ایگرو انڈسٹری یعنی ایگریکلچر سے جو انڈسٹری ریلیٹ کرتی ہے، یہ دیہی معیشت میں انقلاب لانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ بجٹ میں ایگرو انڈسٹری کو وزیر اعظم کی ڈائریکشن پہ کنسیشنل لونز کے لیے ایک اسکیم متعارف کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے جو فرق ہوگا انٹرسٹ، اس کے لیے 5 ارب روپے کی ایلوکیشن اس بجٹ میں رکھی گئی ہے۔ جناب اسپیکر، زرعی اجناس کی اصل ویلیو ایڈیشن ان کی پروسیسنگ میں ہے۔ اس میں اجناس بالخصوص پھل اور سبزیوں کے ضائع ہونے کا احتمال بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فوڈ پروسیسنگ یونٹس روزگار کے مواقع بھی فراہم کرتے ہیں۔
इस तनाजुर में ये फैसला किया गया है कि देही इलाकों में लगाए जाने वाले तमाम एग्रो बेस्ड यूनिट्स जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स होंगे जिनका सालाना टर्नओवर पहले बहुत थोड़ा था, वो पहले 25 करोड़ था, 80 करोड़ रुपए तक होगा, उनके तमाम टैक्सेस 5 साल के लिए एग्जम्प्ट होंगे। जनाब स्पीकर, इसी तरह बिजनेस और एग्रीकल्चर लोन स्कीम मुतारफ की जा रही है। ये जो पीएम यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम है, इसके तहत छोटे और दरमियाने दर्जे के आसान कर्जों को जारी रखा जाएगा और इस मकसद के लिए अगले माली साल में यानी 2023-24 में मार्कअप सब्सिडी के लिए, क्योंकि ये कंसेशनल और सस्ते हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान इसका डिफरेंशियल फिर पे करती है। इसके लिए इस बजट में 10 अरब मुख्तस किए जा रहे हैं। दरामदी यूरिया खाद जो है, इस पर सब्सिडी के लिए अगले साल भी $6 अरब एलोकेट किए जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, पैदावारी सलाहियत में इजाफे के लिए छोटे किसानों को कम मार्कअप पर यानी कम मुनाफा पर सूबाई हुकूमतों की शराकत से कर्जा जात फराम किए जाएंगे। इस बात में हुकूमत ने फैसला किया है कि 10 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस की जाए जो कि इसके बजट में एलोकेटेड है। ये जनाब, मैंने ये जो आपको इतनी लंबी लिस्ट एग्रीकल्चर के बारे में दी है, मैं समझता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से वज़ीर आज़म की जो विजन है और जो इस हुकूमत का एक प्लान है, अल्लाह ने चाहा तो इसके बड़े जल्दी, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है आपको बहुत जल्द आपको डिविडेंड मिलते हैं। इसकी जो गेस्टेशन पीरियड है वो महीनों में है, वो सालों में नहीं है जैसे कि इंडस्ट्री लगाने में 2-3 साल लग जाते हैं। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान को इन तमाम इक़दामात जो कि काबीना ने मंजूर किए हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इनिशिएटिव थे, आज की मंजूरी के बाद मैं ये पेश कर रहा हूँ। तो दूसरा जो मेजर जो सेक्टर है जिसमें ये हुकूमत समझती है कि पाकिस्तान बड़ा लीप फॉरवर्ड बड़ी तेजी से तरक्की कर सकता है, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एनेबल्ड सर्विसेज, आईटी एंड आईटी एनेबल्ड सर्विसेज। मैं इस हवाले से चंद गुजारिशात करना चाहता हूँ कि ये हुकूमत इस हवाले से क्या करने जा रही है। आईटी और आईटी एनेबल्ड सर्विसेज मईशत की सबसे तेजी से तरक्की करने वाले शोबों में से एक है और इसकी एक्सपोर्ट में नुमायां और इनकी बरामदात में नुमायां हिस्सा है। आलमी मईशत में मसाइल की वजह से ये शोबा भी मुश्किलात का शिकार हुआ, फिर भी हमें यकीन है कि ये शोबा आने वाले सालों में इंजन ऑफ ग्रोथ साबित होगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान अपना कारोबार करने वाले फ्रीलांसर्स के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है। जनाब स्पीकर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। फ्रीलांसर्स के हवाले से पाकिस्तान आईटी एंड आईटी एनेबल्ड सर्विसेज में दुनिया के दूसरे नंबर पर रिकग्नाइज हो रहा है। इनको दरपेश मसाइल का हल अमूमी तौर पर इस शोबा के मसाइल को हल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हुकूमत ने जो इक़दामात का फैसला किया है वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। आईटी बरामदात को बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स पहले ही सिर्फ 0.2% 25 यानी 0.25% की रियाती शरह लागू है, फ्लैट उस पे है। ये सहूलत अभी ख़त्म होने जा रही थी, इस सहूलत को 30 जून 2026 तक जारी रखा जाएगा और ये एग्जम्पशन 3 साल के लिए मजीद इसको तौसीह दी जा रही। फ्रीलांसर को माहाना सेल टैक्स गोशवारे जमा करने की दुश्वारी का सामना करना पड़ता था। कारोबारी माहौल में आसानियाँ पैदा करने के लिए $24,000 तक सालाना की एक्सपोर्ट पर फ्रीलांसर को सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन और गोशवारों से एग्जम्प्ट करार दिया जा रहा है और इसके अलावा उनकी रिक्वेस्ट के मुताबिक हुकूमत ने फैसला किया है कि उनकी सिर्फ सिंपल एक सादा एक सवे की इनकम टैक्स रिटर्न होगी और उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, आईटी एंड आईटी एनेबल्ड सर्विस प्रोवाइडर्स को इजाज़त होगी कि वो अपनी बरामदात यानी एक्सपोर्ट की 1% की बराबर, यानी अगर 100 मिलियन है तो 1 मिलियन के बराबर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बगैर किसी टैक्स के इंपोर्ट कर सकेंगे। इन दरामदात की हद जो है वो $50,000 सालाना मुकर्रर की गई है। प्राइम मिनिस्टर साहब का स्पेशल डायरेक्टिव था कि जी इनको 1% इनकी एक्सपोर्ट जो है रेवेन्यू इनको इनकरेज करने के लिए इनको आप इजाज़त दें कि $50,000 सालाना तक
وہ ड्यूटी फ्री जो अपना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मंगवाना चाहिए वो उनको दे, तो ये भी किया जा रहा है। अगली जो है आईटी और आईटी सर्विसेज के एक्सपोर्टर्स के लिए ऑटोमेटेड एग्जम्पशन सर्टिफिकेट जारी करने को यकीनी बनाया जाएगा। उनकी एक है कि हमें जब वो एग्जम्पशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है तो हमारा इतना जो टैक्सेशन सिस्टम है वो बहुत लंबा अरसा करता है, उसको ऑटोमेट किया जा रहा है ताकि जल्दी से जल्दी उनको ये जो सर्टिफिकेट जब उनको चाहिए हो तो उनको मिल जाए। आईटी शोबा को स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का दर्जा दिया जा रहा है। ये एक बड़ा हम मेजर स्टेप ले रहे हैं। पूरे के पूरी आईटी शोबा को, इंफॉर्मेशन को शोबा को एसएमईज का दर्जा दिया जा रहा है, जिससे इस शोबे को कम इनकम टैक्स जो एसएमईज पे लगता है, स्पेशल रिड्यूस रेट ऑफ इनकम टैक्स, इनको उसका फायदा मिलेगा और इनके ऊपर एसएमईज की डिक्लेरेशन की वजह से इनके ऊपर नॉर्मल इनकम टैक्स रजीम नहीं होगी, कंसेशनल इनकम टैक्स इन पर लागू हो रहा है, इनको ये बहुत बड़ा फायदा होगा। अगला जो हमने जो एक और इसमें इस बजट में इकदाम पेश कर रहे हैं, आईटी के कारोबार की मॉनिटरिंग के लिए वेंचर कैपिटल की बहुत अहमियत है। जो नए स्टार्टअप्स होते हैं उनको कोई लोन देने के लिए तैयार नहीं होता, उनको जानता नहीं है, तो बड़ी मुश्किल होती है। तो वज़ीर शहबाज शरीफ का ये सोच थी कि हम इस बजट में 5 अरब रुपए से ये वेंचर कैपिटल फंड कायम करें ताकि जो नए यंग और यूथ जो इस कारोबार में आए उसको कम से कम कर्जा मिल सके जो अब नहीं मिलता। तो 5 अरब मुख्तस किया जा रहा है इस बजट में इस काम के लिए, वेंचर कैपिटल फंड फॉर आईटी। जनाब स्पीकर, इस वक्त इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की हदूद में आईटी सर्विसेज पर जो सेल टैक्स इस वक्त 15% है, 18 नहीं है, 15% है, इसको मजीद कम करके सिर्फ 5% किया जा रहा है। 15% से 5% किया जा रहा है। आईटी के शोबों में कर्जाजात की फराहमी को तरगीब के लिए बैंकों को इस शोबा में 20% के रियायती टैक्स का इस्तेफादा हासिल होगा। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो आईटी के शोबे को यानी प्रमोट कर रहे हैं कि अगर इस शोबे को बैंक जो हैं वो कर्जा देंगे तो उनका जितना टैक्स बिल होगा उसमें उनको 20% रियायती टैक्स का उनको एक स्पेशल कंसेशन मिलेगी, वो सिर्फ 20% उसको एग्जम्पशन उसमें होगी जी। लास्टली, अगले माली साल में 50,000 आईटी ग्रेजुएट्स को प्रोफेशनल ट्रेनिंग देने के लिए स्कीम तैयार करके उसको रोल आउट किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, तीसरा जो अहम शोबा है जिसपे पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ और तरक्की में बहुत तेजी से कंट्रीब्यूशन हो सकती है वो है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एसएमईज। इस तबके का, इस सेक्टर का मईशत की कलीदी रोल होता है, कलीदी हैसियत ये तबका रखता है। बदकिस्मती से हमने इनकी नशो नमा पर उतनी तवज्जो नहीं दी कि वो अपनी इस्तादाद के मुताबिक मईशत में अपना हिस्सा डाल सके। बजट माली साल 23-24 में इस हवाले से मंदरजा झैल इकदाम किए जा रहे हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर और एसएमईज की हौसला अफजाई के लिए इन शोबों को कर्जा फराहम करने वाले बैंकों को ऐसे कर्जों से होने वाली आमदन पर 39% की बजाय 20% टैक्स की सहूलत होगी और ये कंसेशन अगले 2 साल यानी 30 जून 2025 तक मुयसर होगी। दूसरी, एसएमईज के टैक्स बरात के निज़ाम को वसअत देकर एसएमईज का टर्नओवर थ्रेशोल्ड जो कि इस वक्त 25 करोड़ है उसको बढ़ाकर 80 करोड़ किया जा रहा है। नंबर 3, पीएम यूथ लोन प्रोग्राम के जरिए छोटे कारोबार को रियाती कर्जों की फराहमी के लिए इस माली साल में 10 अरब रुपए इस बजट में मुख्तस किए जा रहे हैं। अगला चौथा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक स्कीम एसएमईज के कर्जों की सिर्फ 6% मार्क का पर फाइनेंस के लिए मौजूद है, लेकिन बैंक एसएमई की क्रेडिट हिस्ट्री, क्योंकि उनको डर होता है कि हमारे पैसे मारे जाएंगे, हालांकि 6% पे और डिफरेंस स्टेट बैंक जिम्मेदार है, लेकिन वो फिर भी लोन इन छोटे एसएमईज को नहीं देते। इसको दूर करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि इन कर्जों का अगर वो नहीं देंगे तो 20% जो है उसको पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान, वो रिस्क हुकूमत पाकिस्तान का होगा। मैं मसलन अगर 25 रुपए उसका बैड लोन है और 100 टोटल लोन था 25%, तो 20
फीसद जो पहला है वो हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी, सिर्फ इनकरेज करने के लिए कि इनको SMEs को लोन दिया जाए। इसी तरह SME आसान फाइनेंस स्कीम एक थी, वो बिल्कुल नॉन फंक्शनल है, उसको दोबारा उसका इजरा किया जा रहा है, उसको दोबारा शुरू किया जा रहा है। और आखिर में SMEs के लिए अलहदा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के क़याम की तजवीज़ है। ये इसलिए है कि ताकि बैंक जो है वो उनकी बैलेंस शीट देखते हैं, उसकी क्रेडिट रेटिंग करते हैं, तो उसके लिए एक स्पेशल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का क़याम अमल में लाया जा रहा है। तो वो जो है प्रोफेशनल अदारा होगा, तो फिर बैंक ज़रा कंफर्टेबल होंगे उनको लोन देने के लिए। जहाँ पे वाला चौथी जो प्रायोरिटी एरिया है इस हुकूमत का, वो सनती और बरामदी शोबा जात है, यानी इंडस्ट्रियल एंड एक्सपोर्ट सेक्टर्स। सनती बिलखसूस एक्सपोर्ट जो सनत है वो मुल्क की मईशत का एक अहम तरीन हिस्सा है। एक्सपोर्ट्स की तरवीज के लिए मंदरजा झैल इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की सरवाई में एक एक्सपोर्ट कौंसल ऑफ पाकिस्तान का क़याम अमल में लाया जा रहा है। ये कौंसल हर समाई में कम से कम एक मीटिंग मुनक्कद करेगी और एक्सपोर्ट्स के बारे में जो मामलात होंगे उसका फैसला करेगी। सब ताड़ा प्रपोजल है जी। अगला जनाब, मेटल्स एंड मिनरल्स की एक्सपोर्ट की तरवीज के लिए किसी भी ऑनलाइन मार्केट प्लेस के जरिए किसी भी मुकामी खरीदारी पर सेल टैक्स को ख़त्म किया जा रहा है। ये मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मेटल्स एंड मिनरल्स की एक्सपोर्ट की को प्रमोट करने के लिए ऑनलाइन मार्केट प्लेस के जरिए किसी भी मुकामी खरीदारी पर सेल टैक्स को एग्जम्प्ट किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। अगला, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम का इजरा किया जा चुका है। इसके तहत एक्सपोर्टर की सहूलियात में मज़ीद इजाफा किया जा रहा है। तमाम लिस्टेड कंपनीज पर जो मिनिमम टैक्स 1.25% है इस वक्त, उसको कम करके 1% किया जा रहा है। टेक्सटाइल की इंडस्ट्री को फ़रोग देने के लिए मुकामी तौर पर तैयार न होने वाले सिंथेटिक फिलामेंट यार्न पर 5% जो इस वक्त रेगुलेटेड करने का ऐलान किया जाता है। इस तरह पेट स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी जो इस वक्त 20% है, उसको कम करके 11% किया जा रहा है। कैपेसिटेटर्स, एडहेसिव टेप्स, माइनिंग मशीनरी, राइस मिल मशीनरी, मशीन टूल्स और मैन्युफैक्चरर्स के दूसरी ऐसी अशिया जो हैं, उन तमाम चीज़ों को भी कस्टम ड्यूटी से उसके ऊपर इस्तिस्ना दिया जा रहा है और ड्यूटी उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी ख़त्म की जा रही है। जनाब स्पीकर, अब मैं अर्ज़ करूँगा कि हमारे ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी बहन भाई हैं, वो एक बहुत ही अहम अपना मईशत में उनका एक हिस्सा है। रेमिटेंसेस, फॉरेन रेमिटेंसेस जो ज़र मुआदला का अहम तरीन ज़रिया है, उनकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि तरसीलात ज़र यानी फॉरेन रेमिटेंसेस हमारी एक्सपोर्ट्स का 90% के बराबर है। यानी जितनी हमारी एक्सपोर्ट्स है पाकिस्तान की, वो 90% एक्सपोर्ट्स का फॉरेन रेमिटेंसेस आपके पाकिस्तानी बहन भाई आपको भेजते हैं। सो ये इस तबके के लिए, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जो ये अपने मुल्क में अपना एक हिस्सा डालते हैं इकोनॉमी में और मईशत में, उसके लिए चंद कंसेशंस की अनाउंसमेंट की जा रही है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरफ से फॉरेन रेमिटेंस के जरिए अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पाकिस्तान में खरीदेंगे, इस वक्त उनके ऊपर मौजूदा एक फाइनल टैक्स 2% से लिया जा रहा है। यानी इस वक्त पाकिस्तान में ये लागू है, इस टैक्स को ख़त्म किया जा रहा है उनके लिए। नंबर 2, रेमिटेंस कार्ड जो कि ऑलरेडी 3 कैटेगरीज चल रही हैं, उसमें एक नए कार्ड का इजाफा किया जा रहा है। वो कार्ड डायमंड कार्ड होगा जो कि सालाना $50,000 से ज़ायद रेमिटेंस भेजने वालों को जारी किया जाएगा। इस कैटेगरी के लिए मंदरजा झैल मुराद दी जाएंगी। नंबर 1, उनको नॉन प्रोहिबिटेड बोर लाइसेंस दिया जाएगा। नंबर 2, उनको ग्रेटेस्ट पासपोर्ट पाकिस्तान का दिया जाएगा। नंबर 3, प्रेफरेंशियल एक्सेस टू पाकिस्तानी एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट जहां वो होंगे उनको मिलेगी। नंबर 4, पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर एक फास्ट टैक्स इमिग्रेशन की सहूलत उनको मुयसर होगी। जनाब स्पीकर, रेमिटेंस कार्ड होल्डर को कुरा अंदाजी के जरिए बड़े इनामात देने के लिए स्टेट बैंक के जरिए एक स्कीम का इजरा किया जाएगा। जनाब अगला शोबा
تعلیم کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ جناب اسپیکر، تعلیم کی اہمیت پر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، گو کہ یہ سبجیکٹ صوبائی ذمہ داری ہے، لیکن وفاق اس کی ترویج میں اپنا بھرپور حصہ ڈالتا ہے۔ اس سلسلے میں جو اقدامات اس بجٹ کے حوالے سے ہیں میں وہ موٹے پوائنٹس عرض کروں گا۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے کرنٹ ایکسپینڈیچر جو بجٹ آپ کے سامنے کتابوں میں پیش ہے 65 ارب روپے اور ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کی مد میں 70 ارب روپے مختص کیے گئے۔ یہ 135 ارب ہائر ایجوکیشن پاکستان میں پروموٹ کرنے کے لیے یہ حکومت اس بجٹ میں مالی سال 2023-24 کے لیے اس نے رکھے ہیں 135 ارب۔ اسی طرح تعلیم کے شعبے میں مالی معاونت کے لیے ایک پاکستان انڈومنٹ فنڈ کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، جس کے لیے بجٹ میں 5 ارب روپے رکھے جا رہے ہیں۔ یہ فنڈ میرٹ کی بنیاد پر ہائی سکول اور کالج کے طلباء و طالبات کو وظائف اسکالرشپ فراہم کرے گا۔ ہمارا ہدف یہ ہے کہ کسی ہونہار طالب علم کو وسائل میں کمی کی وجہ سے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم سے محروم نہ ہونا پڑے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ بڑا فیورٹ سبجیکٹ تھا جب وہ چیف منسٹر پنجاب تھے۔ یہ ورچولی وہ اسکیم جو ہے وہ اس کو ادھر بھی اب ترجیح کے طور پہ اس بجٹ کے ذریعے رول آؤٹ کیا جا رہا ہے، اس کو لگایا جا رہا ہے۔ اگلی لیپ ٹاپ اسکیم بھی شہباز شریف اور میاں شہباز شریف اور لیپ ٹاپ اسکیم گو ٹوگیدر۔ تو اس اسکیم جو کہ صوبہ پنجاب میں انہوں نے 2013-18 کے دوران بڑی کامیابی سے چلائی تھی، رواں مالی سال میں وفاقی حکومت نے جو یہ مالی سال جو 30 جون کو ختم ہو رہا ہے اس میں آلریڈی 1 لاکھ میرٹ بیسڈ ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس کے لیے لیپ ٹاپ موجود ہیں اور وہ اس کی کنسائنمنٹس آ رہی ہیں، آلریڈی بجٹڈ ہیں، پیمنٹس ہو رہی ہے اور وہ ڈسٹریبیوٹ ہوں گے۔ اس کے علاوہ آئندہ مالی سال کے لیے بھی 10 ارب روپے کی لیپ ٹاپ ایسے بچوں کے ڈیزرونگ کے لیے مختص کیے جا رہے ہیں اس بجٹ میں، تاکہ اگلے مالی سال میں بھی وہ لیپ ٹاپس مزید 1 لاکھ لوگوں کو ملیں۔ کھیل کی تعلیم کا ایک لازمی حصہ ہے۔ بجٹ میں اسکول، کالج اور پروفیشنل کھیلوں میں ترقی کے لیے 5 ارب روپے ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، اگلا شعبہ میں عرض کروں گا ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے۔ بجٹ میں ویمن امپاورمنٹ کے لیے اس حکومت نے 5 ارب روپے مختص کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس میں اسکل ڈیولپمنٹ، کاروبار کے لیے سستے قرضے اور کاروبار چلانے کے لیے تربیت جیسے منصوبے شروع کیے جائیں گے۔ کاروباری خواتین کے لیے ٹیکس کی شرح میں بھی چھوٹ دی جائے گی۔ اگلا شعبہ جناب اسپیکر یوتھ انٹرپرینورشپ ہے۔ ہمارے ملک کے نوجوان حکومت کی خاص توجہ کے متقاضی ہیں، کیونکہ آج کے نوجوان ہی اس ملک کے روشن مستقبل کے ضامن ہیں۔ وہ قومی ترقی اور خوشحالی میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے تجویز ہے کہ آئندہ 3 برس تک کسی نوجوان یا نوجوان پر مشتمل AOP کی طرف سے شروع کیے جانے والے کاروبار سے ہونے والی آمدنی پر ٹیکس کی شرح میں 50% کمی کر دی جائے۔ یہ رعایت انڈیویجول یا ایسوسیشن آف پرسن کی صورت میں 20 لاکھ روپے تک اور کمپنی کی صورت میں 50 لاکھ روپے تک ہوگی۔ اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے کاروبار کے مالک کی عمر 30 سال تک ہو اور یہ کاروبار 1 جولائی 2023 کے بعد شروع کیا جائے، اور اس کاروباری سرگرمیوں میں حصہ لینے والوں سے اس اسکیم کی وجہ سے نوجوان اس کی طرف راغب ہوں گے اور انشاءاللہ اس کے ڈویڈنڈ پاکستان کو ملیں گے۔ یہ بزنس آئیڈیا کے یہ فیوچر لیڈرز ہیں اور اس کے لیے اسکیم جو ہے آدھا ٹیکس جو اسکیم ہے اس یوتھ کے لیے یہ ایک اسپیشل اسکیم انٹروڈیوس کی جا رہی ہے۔ اگلی یوتھ کے لیے جو پرائم منسٹر صاحب آلریڈی یوتھ پروگرام فار اسمال لونز جو اپنا کاروبار رعایتی ریٹ انٹرسٹ ریٹ پہ یا مارک اپ ریٹ پہ لیتے ہیں، اس قرضہ جات کی فراہمی کے لیے 10 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ پرائم منسٹر یوتھ سکلز پروگرام کے تحت نوجوانوں کو اسپیشلائز ٹریننگ دلوانے کے لیے 5 ارب روپے اس بجٹ میں مختص کیے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، اگلا شعبہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی کی حوصلہ افزائی کے حوالے سے ہے۔ کنسٹرکشن سیکٹر معاشی پیداوار میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس شعبہ میں 40 سے زیادہ صنعتیں جڑی ہوئی ہیں۔
बिल्डर्स और आम तौर पर नए घर और इमारतों की तमीर पर मराहत देने के लिए आइंदा 3 साल तक कंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज की कारोबारी आमदनी पर टैक्स की शरह में 10% या 50 लाख रुपए दोनों में से जो रकम कम हो रियायत दी जाएगी। 10% या 50 लाख रुपए उनको रियायत दी जाएगी टैक्स की, जो उनका टैक्स बिल बनेगा। और वो अफराद जो अपनी ज़ाती तामीरात करवाएंगे, यानी कंस्ट्रक्शन अपनी ज़ाती रहने के लिए, उन्हें 3 साल तक 10% टैक्स क्रेडिट या 10 लाख रुपए जो भी रकम कम होगी वो रियायत देने की तजवीज़ है। इस कंसेशन का इतलाक 1 जुलाई 2023 और इसके बाद शुरू होने वाले तामीराती मनसूबों पर होगा। जनाब स्पीकर, इसके अलावा इसी सेक्टर में एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रीट जिसे कहते हैं, उसके मुतल्लक जो टैक्स मराहत माजी में दी गई वो इस साल 30 जून 2023 को वो ख़त्म हो रही हैं। इस एग्जम्पशन को 1 साल मज़ीद 30 जून 2024 तक इसको एक्सटेंड किया जा रहा है और ये एग्जम्पशन उनको अवेलेबल होगी। जनाब स्पीकर, मुल्क के पिछड़े हुए तबकात की माली मुश्किलात को कम करना भी इस बजट की अहम तरजीहात में शामिल है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम गुर्बत से निपटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। माली साल 21-22 में इस प्रोग्राम के लिए 250 अरब मुख्तस किए गए थे। मौजूदा हुकूमत ने 22-23 में इसको 30-60 अरब रखे बजट में, जबकि रवा साल के दौरान माली साल में 40 अरब का मजीद इजाफा किया। तो वर्चुअली ये 2 साल के दरमियान, यानी 21-22 माली साल और 22-23 के दरमियान इसमें जो एक्चुअल इजाफा हुआ वो 150 अरब का हुआ। 250 अरब से 360 और 360 से माली साल के दौरान, आपको याद होगा कि हम एक सप्लीमेंट्री मनी बिल लाए थे यहाँ चंद महीने पहले, उसमें ये 40 अरब उसके ज़रिए इजाफा किया गया था। तो अगले आने वाले साल के लिए इस 400 अरब को मज़ीद बढ़ाकर अपने ये जो हमारे कम इनकम के बहन भाई हैं इनकी हेल्प करने के लिए 450 अरब इसको एलोकेट किए जा रहे हैं। इस प्रोग्राम के तहत चंद जो अहम स्कीम्स हैं मैं ब्रीफली इस हाउस से शेयर करने की इजाज़त मांगता हूँ। जनाब स्पीकर, माली साल 23-24 में विस्प के तहत 93 लाख खानदानों को 8,750 रुपये फ़ी सेमाई के हिसाब से बेनज़ीर कफालत कैश ट्रांसफ़र की सहूलत मुयसर होगी, जिसके लिए 346 अरब मुख्तस किए गए हैं। हुकूमत यह भी ऐलान करती है कि आंदा माली साल में इन्फ्लेशन को मद्देनज़र रखते हुए इसमें मज़ीद इजाफा भी किया जाएगा। नंबर 2, बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम का दायरा 60 लाख बच्चों से बढ़कर 83 लाख बच्चों तक किया जाएगा, जिनसे 52% तादाद बच्चियों की होगी। इस मकसद के लिए 55 अरब रुपए से ज़ायद रकम इस बजट में रखी जा रही है। 92,000 तालब इल्मों को बेनज़ीर अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप दिया जाएगा, जिसके लिए इस बजट में 6 अरब रुपए इस स्कीम के तहत रखे गए हैं। इसी तरह बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम तमाम अजला में जारी रहेगा और प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होने वाले बच्चों की तादाद बढ़कर 15 लाख की जाएगी, जिसके लिए 32 अरब रुपए की रकम इस बजट में यानी मुख्तस की गई है। जनाब स्पीकर, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के जरिए 35 अरब रुपए जो मुस्तहिक अफराद के लिए आटा, चावल, चीनी, दालें और घी पर टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी इंशाअल्लाह। इस बजट में इस काम के लिए 35 अरब रुपए एलोकेट किए गए हैं। जनाब स्पीकर, इसी हवाले से मुस्तहिक जो अफराद हैं उनके इलाज और इमदाद के लिए पाकिस्तान बैतुल माल को 4 अरब रुपए फराहम करने की इस बजट में एलोकेशन शामिल है। जब यूनानी अद्वियात आम तौर पर देहाती और कम आमदनी वाले अफराद इस्तेमाल करते हैं, जिनकी सहूलत के लिए यूनानी अद्वियात पर सेल टैक्स की शरह सिर्फ 1% की जा रही है। इसी तरह जो सेकेंड हैंड क्लोथ्स हैं, हमारे बहुत बहन भाई हैं और वो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते। किसका दिल चाहता है कि मैं सेकेंड हैंड या इस्तेमाल शुदा कपड़ा खरीदूं। इसके ऊपर इस वक्त 10% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद है आज के दिन। इस ड्यूटी को ख़त्म किया जा रहा है।
इसी तरह जनाब स्पीकर, नेशनल सेविंग सेंटर्स के ज़रिए कम आमदन वाले लोगों के लिए माइक्रो डिपॉजिट की नई स्कीम का इजरा 1 जुलाई 2023 से शुरू किया जाएगा, जिस पर शरह मुनाफा वो निस्बतन ज़्यादा होगा जो एवरेज दूसरे बैंक या इवन नेशनल सेविंग की स्कीम्स हैं। ये कम आमदन वालों के लिए स्पेशल स्कीम होगी। जैसे आपको याद होगा पेंशनर्स के लिए एक बहबूद सर्टिफिकेट्स हैं, उस पर हम आएंगे लेटर, तो ये उनके लिए ये अकाउंट डिजिटली खोलने की सहूलत भी मुयसर होगी। जनाब स्पीकर, अब मैं शोबा तवानाई की तरफ आता हूँ। पाकिस्तान अपनी तवानाई की ज़रूरियात के लिए दरामदात पर इन्हिसार करता है। इन दरामदात की कीमत में इजाफा इन्फ्लेशन की एक अहम वजह है। इस कीमत में कमी करने के लिए हमारी हुकूमत पाकिस्तानी को कोयले के इस्तेमाल और सोलर एनर्जी को फ़रोग़ देने के लिए पुख्ता इरादा रखती है। इस सिलसिले में कुछ इक़दामात इस बजट में के ज़रिए किए जा रहे हैं। नंबर 1, कोयला से चलने वाले बिजली के कारखानों को तरगीब दी जा रही है ताकि वो मुकामी कोयला इस्तेमाल करें और रॉ बैटरीज और सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स और रॉ मटेरियल को कस्टम ड्यूटी से एग्जम्प्ट किया जा रहा है, इन पर कस्टम खत्म की जा रही है। बैटरीज, सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स में रॉ मटेरियल जो इस्तेमाल होता है उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी आज आयद है, लागू है इस मुल्क में, उसको फौरी तौर के ऊपर ख़त्म किया जा रहा है। रिफाइंड पेट्रोल प्रोडक्ट्स और क्रूड ऑयल हमारी एनर्जी की ज़रूरियात का बड़ा हिस्सा है। माजी में कई बार मुल्क में इन मसनूआत की किल्लत भी पैदा हुई, जिसकी वजह से सप्लाई चेन में तातुल आया। ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए बॉन्डेड बल्क स्टोरेज पॉलिसी फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इजरा किया जा रहा है। इस पॉलिसी के तहत जो बैरूनी सप्लायर हैं अपने माली वसाइल से इंटरनेशनल मार्केट से क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पाकिस्तान दरामद करके ड्यूटी दिए बगैर बॉन्डेड बल्क स्टोरेज में ज़खीरा कर सकेंगे और बवक्त ज़रूरत रिफाइनरी या ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो ख़रीदना चाहे उस वक़्त ये फॉरेन सप्लायर से एक तो टाइम की बचत होगी जनाब स्पीकर, आपकी एलसीज के ऊपर जो रिकन्फर्मेशन कॉस्ट आती है बहुत ज़्यादा वो बचेगी, और आपके मुल्क में आपने उस पर इन्वेस्ट नहीं किया, आपके मुल्क में वो स्टोर हुआ होगा, तो ताकि आइंदा ये जो सप्लाई चेन कभी कम हो जाता है या खुदा ना खास्ता किल्लत का वो खदशा दूर हो जाएगा। तो हुकूमत ये पॉलिसी है, इसको असूली तौर पर इसका फैसला हो चुका है, प्राइम मिनिस्टर ने इसकी मंजूरी दे दी है और अनकरीब ये इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द कैबिनेट में ये इंशाल्लाह पेट्रोलियम मिनिस्ट्री पेश करेगी और वहाँ से अप्रूवल के बाद इंशाल्लाह जो काबीना की मंजूरी के बाद ये मुल्क में लागू होगी। वज़ीर आज़म की हदायत है कि जितनी जल्दी हो सके, लेकिन नॉट लेटर दैन 30 जून ये पॉलिसी मुल्क में नाफिज अमल हो जाएगी इंशाल्लाह। जनाब स्पीकर, अब मैं मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने रवा माली साल 2023 के नज़रसानी शुदा बजट के अहम नुकात पेश करता हूँ। FPR के मुहासिल रवा माली साल में 7,200 अरब रहने के लगभग इसका एस्टीमेट है, जिसमें सूबों का हिस्सा 4,129 अरब रुपए होगा। वफाकी हुकूमत का नॉन टैक्स रेवेन्यू 1,618 अरब होने की तवक्को है। इस तरह वफाक के मुहासिल 4,699 रुपए होंगे। कुल अखराजात का तखमीना 11,090 अरब रुपए है। PSCP के मद में अखराजात 567 अरब तक का एस्टीमेट है। दिफा पर 1510 अरब खर्च होंगे। सिविल हुकूमत के मजमूई अखराजात 553 अरब, पेंशन्स पर 654 अरब, सब्सिडीज की मद में 1093 अरब और ग्रांट्स की मद में 1090 अरब इस रवा माली साल में खर्च होंगे। जनाब स्पीकर, अब मैं अगले माली साल यानी 2023-24 के अदाद शुमार पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। अगले माली साल के लिए माशी शरह नमू यानी GDP ग्रोथ 3.5% रहने का जो मैंने तखमीना अर्ज़ किया, और जबकि अफराद ज़र जो कि मतवक्को है अगले साल 21%, बजट खसारा हमने मज़ीद कम करके जो इस साल 1% कम करके 7% पे है, इसको 6.54% और प्राइमरी सब डेफिसिट की बजाय
प्राइमरी सरप्लस का हदफ रख रहे हैं GDP का 0.4%। इस तरह अगले माली साल में जो हमारी एक्सपोर्ट्स का हदफ $30 अरब और जो हमारी रेमिटेंसेस हैं, जो मैंने आपको सारे उसके इंसेंटिव्स और उनके जो स्पेशल उनको कंसेशन मिलेंगी, तो इसका हम प्रोजेक्ट करें कि 33 अरब इंशाल्लाह हमारी फॉरेन रेमिटेंस होगी। जनाब स्पीकर, इसी तरह अगले साल FPR का जो यानी एस्टिमेटेड मुहासिल का तखमीना है 9,200 अरब है, जिसमें सूबों का हिस्सा 5,276 अरब रुपया होगा। इस तरह वफाकी नॉन टैक्स महसूलात यानी नॉन टैक्स रेवेन्यू की मद में जो हमारी प्रोजेक्शन है अगले साल के माली साल के लिए 2,963 अरब है। वफाकी हुकूमत की इस तरह कुल आमदनी सूबों का हिस्सा देने के बाद और नॉन टैक्स रेवेन्यू को ऐड करने के बाद 6,887 अरब रुपया होगी। वफाकी हुकूमत के कुल अखराजात का तखमीना 14,460 रुपये होगा, जिसमें से इंटरेस्ट पेमेंट 7,303 अरब रुपये होगी। जनाब स्पीकर, इसी तरह अगले साल PSDP के लिए 950 अरब रुपये का बजट एलोकेट किया गया है। इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्स के जरिए 200 अरब रुपये की इजाफी रकम के बाद मजमूई तरक्याती बजट यानी PSDP पाकिस्तान का जो हमारा कोर एक डेवलपमेंट फंड है, जिससे पाकिस्तान तरक्की के रास्ते में दोबारा गामजन होगा इंशाल्लाह, 1150 अरब रुपए की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इस बजट में एलोकेट किया जा रहा है। जनाब 1150 अरब पाकिस्तान का PSDP फॉर नेक्स्ट ईयर। मुल्क की दफा के लिए इसमें 1804 अरब, सिविल इंतजामिया के लिए 714 अरब, पेंशन की मद के लिए 761 अरब, सिविल एंड मिलिट्री बोथ, बिजली गैस और दीगर शोबाजात के लिए 1074 अरब सब्सिडी के तौर पर रखे जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में जो जमशुदा अजला हैं यानी न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स, इसी तरह बिस्प, हायर एजुकेशन, रेलवेज और दीगर महकमों के लिए टोटल 1,464 अरब रुपए की ग्रांट इस बजट में मुख्तस की गई है। जनाब स्पीकर, वर्किंग जर्नलिस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, ये इसका इजरा किया जा रहा है। आर्टिस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड का इजरा किया जाएगा। इसके अलावा माइनॉरिटीज़, अक़लियतें यानी स्पोर्ट्स पर्सनस और तालब इल्मों के फलाह बहबूद के लिए भी इस बजट में फंड्स फराम किए गए हैं। जनाब स्पीकर, पेंशन के मुस्तकबिल के अखराजात की लायबिलिटी को पूरा करने के लिए एक पेंशन फंड क़याम करने की तजवीज़ है, क्योंकि हमारा पेंशन का जो लायबिलिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती अभी करीबन 760 अरब अगले साल मतवक्को है। तो हमें अभी इसके लिए कोई प्लानिंग करनी होगी। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये फैसला किया है कि इसके लिए एक पेंशन फंड का क़याम किया जाए। इट्स ऑलवेज द फर्स्ट डे टुवर्ड्स ए लॉन्ग जर्नी, ताकि हम आने वाले दिहाइयों में इस यानी बड़ा मुश्किल चैलेंज से डील कर सके, उससे निपट सके। जनाब स्पीकर, अब मैं कुछ तरक्याती बजट के हवाले से मुल्क की तामीर और तरक्की में जो कि एक अहम जैसे मैंने का किरदार अदा करता है, मईशत की इस्तेदाद कार में इजाफा, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी, अफरादी तरक्की, रीजनल एक्विटी और इन्वेस्टमेंट के इजाफे जैसे मकासद इसी PSDP के ज़रिए मुमकिन होते हैं। अगली माली साल में जहां वफाकी हुकूमत 1150 अरब डेवलपमेंट बजट पिच कर रही है, उसी तरह सूबों के तरक्याती प्रोग्राम का हुजम भी जो हमें कम्युनिकेट किया गया है वो 1,559 अरब रुपए है। ये आप NFC अवार्ड से फिस्कल स्पेस जब देते हैं तो माशाल्लाह अब उनमें कैपेसिटी है कि वो फेडरल गवर्नमेंट को भी मिल के पीछे छोड़ दें। तो फेडरल तरक्याती बजट 1150 अरब अगले साल का और सूबों का 1,559 अरब, ये मिला के ये 2,709 अरब का तरक्याती बजट इंशाअल्लाह अगर ट्रांसपेरेंसी के साथ और इफेक्टिव तरीके के साथ और एफिशिएंसी के साथ जब खर्च होगा तो इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान की जो तरक्की का हदफ है बड़ी आसानी से उससे अगले माली साल में अचीव होगा। ये जो रकम है जो मैंने अर्ज़ किया 2,709 मुल्की यानी तरक्याती बजट,
یہ GDP کا 2.6%. چونکہ حجم بہت بڑھ چکے ہیں، میں صرف یہ عرض کروں گا کہ ہم نے مسلم لیگ نون کے پچھلے دور میں یہ اس کو 5% تک لے گئے تھے نیشنل کو. ہمارا جو فوکس ہونا چاہیے ایز اے نیشن، ایز اے کنٹری، کہ ہم اس کو جتنا بڑھا سکیں، اسی سے آپ کے جو ترقی کے راستے کھولیں گے. اور جیسے میں نے تمام جو فائدے گنوائے ہیں، تو پچھلے 4 سال کی تباہی اور بربادی کی وجہ سے ہمارے ترقیاتی وسائل اور بجٹ آدھے رہ گئے ہیں. یعنی 1001 بلین 2017 میں تھا، اور اب جو سال ختم ہو رہا ہے 567 ارب ہے فیڈرل بجٹ. تو اگر یہ اسی سپیڈ سے چلتا تو آج ہم پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتے. بہرحال جیسے میں نے کہا کہ ترقیاتی ضروریات میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے. یہ صورتحال اس بات کی متقاضی ہے کہ ترقیاتی اخراجات ملک کے اہم ترین ترجیحات پر خرچ کیے جائیں. PSTP کے جو نمایاں کچھ خصوصیات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو رول آؤٹ کرنا اکارڈنگ ٹو دی ٹریڈیشن آف دس ہاؤس، وہ میں پیش کرنے کی اجازت مانگتا ہوں. 80% جو تکمیل والے منصوبے ہوں گے، یعنی 80% مکمل ہو چکے ہیں، تو آنے والے مالی سال میں جو PSTP ہے ان کو ترجیح دی جائے گی تاکہ وہ جون 2024 تک مکمل ہو جائیں اور وہ آپریشنل ہو جائیں. یہ نمبر 1 ترجیح ہے اس حکومت کی. نمبر 2، براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور جدید ترین انفراسٹرکچر کی فراہمی کے لیے PSDP کا 52% حصہ مختص کیا گیا ہے. نمبر 3، انفراسٹرکچر کے شعبے میں ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن کے لیے مجوزہ رقم 267 ارب جو کہ کل حجم کا 28% ہے. واٹر سیکٹر کے لیے 100 ارب 11% ہے ٹوٹل کا. توانائی کے شعبے کے لیے 89 بلین 99 ارب کل مختص کا 9%. فزیکل پلاننگ ہاؤسنگ کے لیے 43 ارب یعنی ٹوٹل رقم کا 4%. پاکستان کے مختلف علاقوں کے متوازن ترقی کے لیے 108 ارب رکھنے کی تجویز ہے، جن میں سے 57 ارب روپے خیبر پختونخوا کے نیولی مرج ڈسٹرکٹس یعنی ضم شدہ اضلاع کے لیے، 32.5 ارب آزاد جموں اور کشمیر کے لیے، 28.5 ارب روپے گلگت بلتستان کے لیے رکھے گئے ہیں تاکہ ان علاقوں میں ترقی کے جو منصوبے ہیں ان کو اتنا اوپر لایا جائے تاکہ بقایا جو ہمارے دوسرے ملک کے حصے ہیں اس کے کم از کم جو گیپ ہے اس کو کمی کی جائے. SEZs کی تیز رفتار تکمیل کے لیے نگرانی اور CPEC کے تحت مختلف منصوبوں کی بحالی کا پروگرام ہے. موسمیاتی تبدیلی اور قدرتی آفات کے اثرات کم کرنے کے لیے ملک کی تعمیر نو اور بحالی کے لیے ترتیب دیے گئے فریم ورک جسے ہم 4RFs کہتے ہیں کے تحت وضع کردہ حکمت عملی اور کلائمیٹ چینج، انرجی اینڈ انفراسٹرکچر، ایکسپورٹس اینڈ ایکوٹی اینڈ امپاورمنٹ جس کو ہم 5E's یا پاکستان کا نام دیا ہے، یہ تمام جو پلانز ہیں یہ اسی اوور آل اس اسکیم کا حصہ ہیں. سماجی شعبے کی ترقی کے لیے جناب اسپیکر 244 ارب رکھے گئے ہیں جس میں تعلیم بشمول اعلیٰ تعلیم کے لیے 82 ارب، صحت کے لیے 26 ارب ایلوکیٹ کیے گئے ہیں. جناب اسپیکر سائنس اور IT کے لیے 34 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے، جبکہ پیداواری شعبے صنعت، معدنیات، زراعت کے لیے 50 ارب روپے رکھنے کی تجویز اس بجٹ میں شامل ہے. جناب اسپیکر نوجوانوں کی فلاح، سپورٹس اور سکلز ڈیولپمنٹ کے لیے حکومت خاص توجہ دے رہی ہے تاکہ نوجوانوں کو عملی زندگی کے لیے تیار کیا جائے. اسی طرح بلوچستان کے منصوبوں پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے تاکہ اس خطے میں دیگر علاقوں کی نسبت ترقی جو ہے وہ زیادہ تیزی سے کرے تاکہ جو گیپ ہے اس کو کم کیا جا سکے. جناب اسپیکر بجلی کی پیداوار، ترسیل اور تقسیم کی بہتری کے لیے 107 ارب روپے اس بجٹ میں ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں. ملک میں بجلی کی پیداواری صلاحیت 41,000 میگا واٹ تک پہنچ چکی ہے. اس میں پن بجلی کا حصہ 25% ہے. موجودہ حالات میں ضروری ہے کہ بجلی کی پیداوار میں ملکی وسائل اور رینیوبل انرجی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے تاکہ ملکی درآمدات کو کم کیا جا سکے اور بجلی کی پیداواری لاگت میں کمی لائی جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی ترسیل کے نظام میں بہتری لانا بھی حکومتی ترجیحات میں شامل ہے. PSDP میں زیادہ تر توجہ ترسیلی نظام کی بہتری، رینیوبل انرجی اور آبی وسائل واٹر ریسورسز کے استعمال میں اضافے پر مرکوز کی گئی. جناب اسپیکر بجلی کے شعبے میں کوئلہ سے چلنے والے جام شور پلانٹ جو 1200 میگا واٹ کی تکمیل کے لیے
اگلے سال 12 روپے کی ایلوکیشن ہے. پاکستان اور تاجکستان کے درمیان 500 kV ٹرانسمیشن لائن کے منصوبوں کو آگے بڑھانے کے لیے 16 ارب روپے ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں. NTDC کے موجودہ گرڈ اسٹیشن کی استعداد میں بہتری لانے کے لیے 5 ارب، سکھی کناری، کوہالہ اور مہال ہائیڈرو پلانٹس میں بجلی کی ترسیل کے لیے 13 ارب روپے، جبکہ داسو ہائیڈرو پاور پلانٹ سے بجلی کی ترسیل کے لیے 6 ارب روپے فراہمی کرنے کی تجویز اس بجٹ میں شامل ہے. جناب اسپیکر، آبی وسائل. پچھلے سال مومن ڈیم کی تکمیل کے لیے 12 ارب روپے مختص کیے گئے تھے. اگلے سال اس منصوبے کی تکمیل کے لیے مزید 10.5 ارب روپے کی رقم ایلوکیٹ کی جا رہی ہے. اس طرح 2160 میگا واٹ استعداد کے داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے ترجیحی بنیادوں پر تقریباً 59 بلین یعنی 59 ارب روپے کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا. دیامر بادشاہ ڈیم کے لیے 20 ارب روپے فراہم کیے جائیں گے اور دیگر اہم منصوبوں میں 969 میگا واٹ کے نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے 4 ارب 80 کروڑ روپے، ترویلا ہائیڈرو پاور کی استعداد اس کی کیپیسٹی میں اضافے کے لیے 4 ارب 45 کروڑ روپے اور وارسک ہائیڈرو الیکٹرک پاور اسٹیشن کی بحالی کے لیے 2 ارب 60 کروڑ روپے کی رقم ایلوکیٹ کی گئی ہے. ان منصوبوں سے زرعی شعبوں کے لیے پانی کی فراہمی اور سستی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا. جناب اسپیکر، اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں پینے کے پانی کی فراہمی کو بہتر بنانے کے لیے K4 گریٹر واٹر سپلائی اسکیم کے لیے بھی 17 ارب 50 کروڑ روپے کی رقم مہیا کی جائے گی. بس سن رہے ہیں کراچی کے دوست؟ میں یہ ریپیٹ آپ کی جناب اسپیکر، میں آپ کی اجازت سے یہ بہت ضروری ہے اور بی او ٹو دس ٹو دی ہمارے بہن بھائیوں. کراچی میں پینے کے پانی کی فراہمی کو بہتر بنانے کے لیے جو K4 منصوبہ مشہور ہے، گریٹر واٹر سپلائی اسکیم کے لیے اس بجٹ میں 17 ارب 50 کروڑ روپے کی رقم مہیا کی جا رہی ہے. وہ میں نے سمجھا. اور پرائم منسٹر نے مجھ سے یہ وعدہ لے لیا ہے سائیڈ لائن پہ کہ اگر مزید فنڈ درکار ہوں گے تو میں بینکنگ کنسورشیم بنوا کے ان کو یہ مدد بھی کروں گا. وہ یہ ریکارڈ پہ نہیں ہے، اس بجٹ میں نہیں ہے، لیکن یہ میں انشاءاللہ اپنے کراچی کے بہن بھائیوں کے لیے جو کچھ ہوگا میں حاضر ہوں. مجھ سے ایک وعدہ لیا ہے. جی بالکل جناب. اگلا جو ایریا ہے جناب اسپیکر، ٹرانسپورٹ اور مواصلات. شاہراہوں اور دیگر مواصلاتی سہولتوں کے لیے اس ترقیاتی بجٹ میں اگلے مالی سال کے لیے 161 ارب روپے رکھے گئے ہیں. عوام کو مواصلات کی سہولیات سے کسان کو منڈیوں تک رسائی ملتی ہے، یعنی فارم ٹو مارکیٹ روڈز کے ذریعے. صنعت اور تجارت کو ترقی ملتی ہے، لاکھوں لوگوں کو روزگار ملتا ہے. ہماری حکومت نے پہلے بھی ٹرانسپورٹ اور مواصلات کے میگا پروجیکٹس مکمل کیے جن سے لاکھوں لوگوں کو موٹر ویز کی سہولیات میسر آئیں، اور انشاءاللہ اس بجٹ میں بھی اس شعبے کے لیے 161 ارب روپے ایلوکیٹ کیے گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة، حی علی الصلاة.
على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. کٹھے پڑھتے ہیں ابھی نماز ہم بھی پڑھیں گے انشاءاللہ 5-7 جی منسٹر فار فائنانس اینڈ ریونیو پلیز جاری کر. جناب اسپیکر میں اگلا جو ہے سیکٹر سوشل سیکٹر ہے پاکستان ایس ڈی جیز کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے جو اس کی گلوبل کمٹمنٹ ہے پوری طرح کوشاں ہے. اگلے مالی سال میں اس مقصد کے لیے 90 ارب روپے کی رقم تجویز کی گئی ہے. جناب اسپیکر اس سال کی ٹیکس پالیسی کے کچھ بنیادی اصول ہیں جس کو فالو اوور آل کیا گیا ہے، اس کی میں بریفلی عرض کر دیتا ہوں. نمبر 1 برآمدات میں اضافے کے لیے آئی ٹی انیبلڈ اینڈ آئی ٹی سروسز کی حوصلہ افزائی. نمبر 2 زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے کے لیے فورن ریمیٹنسز کا فروغ. نمبر 3 اقتصادی ترقی میں اضافے کے لیے مقامی صنعتوں کی سرپرستی. نمبر 4 ایس ایم ایز کنسٹرکشن اور زرعی شعبہ کی حوصلہ افزائی. نمبر 5 یوتھ انٹرپرینیورشپ کا فروغ. نمبر 6 ٹیکس کا دائرہ کار بڑھانے کے لیے ڈیجیٹائزیشن آف اکانومی. نمبر 7 صاحب ثروت افراد پر ٹیکس کا نفاذ. نمبر 8 مہنگائی کی وجہ سے کم آمدنی کے طبقے کے لیے ریلیف. اور نمبر 9 نان فائلرز کے لیے ٹرانزیکشن کی کاسٹ میں اضافہ. اس کا مین مقصد یہ ہے کہ نان فائلرز بنے اور وہ پھر اپنے مناسب جو صحیح ریٹ ہے سٹینڈرڈ اس کا فائدہ اٹھائیں، لیکن پھر بھی نہ بنے تو اس میں کچھ آپ دیکھیں کہ کاسٹ میں اضافہ کیا گیا ہے ان کو دائرہ میں لانے کے لیے، ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے. جناب اسپیکر اس سال جیسے میں نے عرض کیا کوئی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا جا رہا اور حکومت کی کوشش ہے کہ ملک میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے. کوشش یہ ہے کہ روزگار کے مواقع بڑھیں، کاروبار میں آسانیاں ہوں، صنعت کی حوصلہ افزائی کی جائے، ایکسپورٹ میں اضافہ ہو جس سے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ سکے. اس سلسلہ میں زیادہ تر امارات کی وضاحت میں نے پیچھے تقریر میں عرض کر دی ہے ہاؤس کو. جناب اسپیکر اب میں انکم ٹیکس کے ریونیو میجرز کے حوالے سے چند جو امپورٹنٹ اقدامات ہیں اس کو عرض کرتا ہوں. سروسز اینڈ سپلائرز جو ہے کانٹیکس اس کی ود ہولڈنگ شرح جو ہے وہ ایگزیکیوشن آف جو کانٹیکس ہے سپلائی آف گڈس پروویژن آف سروسز وغیرہ اس سے متعلق جو ٹرانزیکشنز ہیں اس میں 1% شرح کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے اس کا اطلاق انڈیویجولز ایسوسیشن پرسن اور کمپنیز پر ہوگا. اسی طرح جن سروسز پر کنسیشنل ٹیکس عائد ہے ان کی شرح بھی 1% کرنے کی تجویز ہے. اس تجویز کا اطلاق چاول، کپاس کے بیج، خوردنی تیل، پرنٹ اور الیکٹرک میڈیا اور سپورٹس اپنا پرسنز پر نہیں ہوگا. سیکشن 4C کے تحت جو سپر ٹیکس کے جو ریٹس اور سکوپس کو ریشنلائز کرنا، امیروں پر جو ٹیکس عائد کرنے کا جو کانسیپٹ ہے وہ پاکستان کی ٹیکسیشن پالیسیز کا ایک رہنما اصول ہے. اس لیے زیادہ آمدن والے افراد پر ٹیکس ایئر 2022 پر سپر ٹیکس عائد کیا گیا تھا. اس کی شرح میں بتدریج 1 سے 4% تک کا پروگریسو سلیب تھیں اور اس کے علاوہ زیادہ آمدن والے 15 جو سیکٹرز تھے ان پر اسٹیٹ اوے فرام 4 سے 10% کا سپر ٹیکس تھا. وہ کافی زیادہ اس کی ریپرزنٹیشن ہوئی اور انہوں نے کہا جی کہ یہ ایک ڈسکریمنیٹری ہے، ایک ہی پروگریسو سلیبز ہونی چاہیے لیکن اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے پک اینڈ چوز کون سے سیکٹر کون سے نہیں. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سپر ٹیکس کے نفاذ کے لیے آمدن کی کم سے کم حد جو ہے وہ 150 ملین یا 15 کروڑ مقرر ہے اور سپر ٹیکس کو پروگریسو ٹیکسیشن میں تبدیل کرنے کے لیے اس کے ٹیکس ریٹس کو بتدریج اس کی سلیبز کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے. کمرشل درآمدات پر ودہولڈنگ ٹیکس کی شرح. کمرشل امپورٹر ایشیا کی امپورٹس کے وقت منیمم ٹیکس ادا کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں صنعتیں اپنا منافع پر ٹیکس ادا کرتی ہیں. اس لیے
import of goods जो कि कमर्शियल इंपोर्टर्स को होने वाली आमदन पर जो मिनिमम टैक्स के जो रेट्स को रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, इन एशिया के इस्तेमाल और मुनाफे पर टैक्स अदा नहीं किया जाता। इस कमर्शियल इंपोर्टर्स की तरफ से जो इंपोर्ट्स हैं ये तमाम इसमें ½ का इजाफा करने की तजवीज़ है। इसके अलावा जो टैक्स रेट्स और जो रिड्यूस रेट्स हैं उनकी शरह में किसी इजाफे की तजवीज़ नहीं है। जनाब स्पीकर, कंपनीज की तरफ से बोनस शेयर जो कंपनीज यानी डिविडेंड नहीं देती और सिर्फ पेपर देती हैं बोनस शेयर, कुछ कंपनियां टैक्स से बचने के लिए कैश डिविडेंड तकसीम करने की बजाय बोनस शेयर जारी करती हैं। इसके लिए ये वर्चुअली एक इन काइंड डिविडेंड है और इस पर कोई जो यानी खजाने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होती। तो लिस्टेड और नॉन लिस्टेड कंपनी जो बोनस शेयर देंगी, बोनस शेयर के ऊपर 10% की शरह से टैक्स आयद किया जा रहा है। ये एक यानी जुडिशियस एंड यानी फेयर एक ट्रीटमेंट के इसके रैशनल है। इसी तरह नॉन ATL एक्टिव टैक्स पेयर अफराद की बैंक से जो कैश विड्रॉल पर जो टैक्स है, इसको डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए इनको कैश विड्रॉल जो होंगी उनके ऊपर 0.6% कैश विड्रॉल होगा। ये वर्चुअली वो अगर फाइलर बन जाते हैं तो इसका क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। इसी तरह फॉरेन डोमेस्टिक वर्कर हमने एक नई देखा है, एक अब पाकिस्तान में स्टाइल हो रहा है कि जो लोग माशाल्लाह बहुत सुपर साहिब सरवत हैं, अब उन्होंने फॉरेनर्स को अपना यानी स्टाफ रखना, घर में मुलाजमीन रखने के करीबन 10,000 इस वक्त परमिट इशू हैं जो कि फॉरेन कंट्री से लोगों को अपने घर में यानी उनसे खिदमात दी जा रही हैं यानी घरेलू। तो इस वक्त करीबन डाटा मिला है, तो इस वक्त इन अमीर घरानों के जो मददगार एम्प्लॉय हो रहे हैं और औसतन हर घर में इन लोगों को करीबन $6,000 की सालाना तनख्वाह दी जाती है मिनिमम। तो इनके ऊपर एक जब परमिट लें तो इसके ऊपर एक वन ऑफ 2 लाख रुपए की रकम जो है एक टैक्स ईयर में यानी हर साल विद होल्डिंग टैक्स के तौर पे ये चार्ज करने की तजवीज़ है। इसी तरह जो फॉरेन करेंसी के आउटफ्लोज हैं वो हमारे लूप होल्स बहुत हैं एक डेबिट क्रेडिट कार्ड्स के जरिए, बैंकिंग चैनल के ज़रिए, तो इनको डिस्करेज करने के लिए जो नॉन फाइलर हैं और जो फाइलर हैं उस पर जो शरह का है वो 1% से बढ़ाकर 5, जबकि नॉन फाइलर की 10% होगी। जी जनाब स्पीकर, फेडरल एक्साइज एंड सेल टैक्स के हवाले से 2-3 चीज़ें हैं वो भी अर्ज़ कर दूँ। जो लेदर और टेक्सटाइल की मसनूआत की रिटेलर्स यानी टियर 1 पर जो GST की मौजूदा शरह 12% जो है, मैं बड़ी माजरत के साथ कई वो प्रोडक्ट्स खरीदने वाले मेरे साथी इस हाउस में भी बैठे हैं, तो उनसे माजरत वो 12% को सिर्फ थोड़ा सा बढ़ा के 15% किया जा रहा है। ये ब्रांडेड टेक्सटाइल और लेदर है, बैग्स हैं और बड़ी बड़ी यानी वो जो लेदर की चीज़ें हैं। तो ये वो लोग हैं जो कीमती मलबूसात और मसनूआत जो बनाते हैं, ये वो सारे आउटलेट्स हैं। इसको 12% से जो क्योंकि जो बाकी हैं वो डिस्क्रिमिनेशन भी है, उसको भी दूर किया जा रहा है। ये टैक्स मुआशरे के उस तबके पे यानी ये बोझ थोड़ा सा पड़ेगा जो कीमती एशिया खरीदने को मुतहम्मल है। आप अगर ये टैक्स नहीं देना तो चीज़ें ना खरीदें, लेकिन आम आदमी मैं अशोर करते इससे मुतासर नहीं होगा। जनाब स्पीकर, मौजूदा हुकूमत की एक बड़ी जिम्मेदारी ये है कि सूबों के दरमियान हम आहंगी कायम की जाए और पाकिस्तान में एक यकसा और हम आहंग टैक्स का निज़ाम राइज हो। 2018 में मुस्लिम लीग नून की गुज़श्ता हुकूमत के दौरान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन में की जाने वाली 25वीं तरमीम के नतीजे में फाटा और पाटा को बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जम कर दिया गया, जिसे हम नॉन न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इस आइनी तब्दीली को मौसर तौर पर अमली जामा पहनाए। इन इलाकों के लोगों को मकीनों को 5 साल के लिए टैक्सों से मुस्तस्ना किया गया था। ये मुद्दत 2023 को ख़त्म हो रही है। हुकूमत ने फैसले किया कि इस मुद्दत को 1 साल में मज़ीद इसको तौसीह दे दी जाए और उनकी ये एग्जम्पशन 1 साल के लिए मज़ीद जारी रहे। इसी तरह जो टियर 1 रिटेलर्स में जो कवर्ड एरिया की बुनियाद पर एक टैक्स इस मुल्क में नाफिज हुआ था और टैक्स वसूल करने वाले और देने वालों में बेपनाह हड़तालें और पार्ले रहते हैं। ताजर बरादरी के पुरजोर इसरार पर रिटेलर सेक्टर को रिलीफ देने के लिए टियर 1 रिटेलर्स की डेफिनेशन जो कि कवर्ड एरिया क्या है, इस शर्त को ख़त्म किया जा रहा है। जनाब वाला, इसी तरह पुरानी और इस्तेमाल शुदा 18 CC गाड़ियों तक एशियन मेक गाड़ियों की दरामद पर
2005 में ड्यूटीज और कस्टम्स को कैप कर दिया गया था। अब 1300 सीसी से ऊपर की गाड़ियों के ड्यूटी और टैक्सेस की कैपिंग को ख़त्म किया जा रहा है। इसी तरह ग्लास मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की डिमांड पर लोकलाइज ग्लास को प्रोटेक्शन देने के लिए इंडस्ट्री को ऐसे ग्लास की मुख्तलिफ अकसाम की दरामद पर 15% से लेकर 30% रेगुलेटेड ड्यूटी आयद की जा रही है ताकि लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन मिले और चलती रहे। इसी तरह इस्लामाबाद के वफाकी इलाके में जो डिजिटल पेमेंट्स के हौसला अफजाई करने के लिए जो लोग रेस्टोरेंट्स में जाते हैं और 15% उस पर टैक्स होता है, अगर वो अपनी पेमेंट जो है क्रेडिट कार्ड के ज़रिए करेंगे तो 15% के बजाय उस टैक्स को 5% किया जा रहा है। लेकिन सिर्फ उन लोगों को जो क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करेंगे, जो कैश करेंगे, वो रेट वही होगा। ये बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन को प्रमोट करने के लिए ये एक कदम उठाया जा रहा है। जनाब स्पीकर, अब मैं सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स, फिक्स इनकम अफराद, उनके लिए हुकूमत पाकिस्तान और इस हुकूमत की तरफ से कुछ इक़दामात का ऐलान करने की इजाज़त चाहता हूँ। जनाब स्पीकर, हुकूमत को सरकारी मुलाजमीन की मुश्किलात का एहसास है। अफराद ज़र की वजह से आम लोगों की तरह सरकारी मुलाजमीन की क़ुव्वत ख़रीद में भी नुमायाँ कमी वाक़या हुई है। यही वजह है कि शदीद माली मसाइल और वसाइल की कमी के बावजूद सरकारी मुलाजमीन के लिए हम हुकूमत पाकिस्तान और काबीना ने आज फैसला किया है कि उनके लिए रिलीफ इक़दामात किए जाए। सबसे पहले जनाब स्पीकर, सरकारी मुलाजमीन की क़ुव्वत ख़रीद बेहतर बनाने के लिए उनकी सैलरीज में एडहॉक रिलीफ अलाउंस की सूरत में इजाफा किया जा रहा है, जो 1 से 16 ग्रेड तक 35% होगा और 17 से 22 ग्रेड तक 30% होगा। ये 2 टियर होंगे। 1 से 17 ग्रेड तक एडहॉक, 1 से 16 तक जो एडहॉक रिलीफ अलाउंस होगा वो 35% हो। 17 से 22 तक जो एडहॉक रिलीफ यानी ये उनको मिल रही है, तरक्की कह लें या नया अलाउंस, वो 30% होगा 17 से 22। नंबर 2, कुछ ऐसे इनके अलाउंसेज हैं जो कि काफ़ी सालों से फ्रोज़न हैं या उनमें उनको डेफर किया गया, वो 6 के करीब है, वो भी मैं अर्ज़ कर देता हूँ। सबसे पहले यह है कि ड्यूटी स्टेशन जो बाहर सरकारी सफ़र और रात के क़याम के लिए जो एक डेली अलाउंस हम देते हैं, वो माइलेज अलाउंस भी उसका नाम है, उसकी शरह में 50% इजाफा किया जा रहा है। कई सालों से ये नहीं हुआ। एडिशनल चार्ज, करंट चार्ज, अलाउंस, ये जो डेपुटेशन पे आपको एडिशनल जिम्मेदारी मिलती है, वो भी काफ़ी सालों से 12,000 रुपये वो एक एडिशनल अलाउंस था, उसको काबीना ने फैसला किया कि इसको 18,000 रुपये कर दिया जाए, उसमें भी 50% का इजाफा है। ऑर्डरली अलाउंस जो होता था 17,500, वो भी काफ़ी मुद्दत से फ्रोज़न है, उसको 25,000 रुपये किया जा रहा है। स्पेशल कन्वेंस जो डिसेबल्ड है, उनके एक स्पेशल कन्वेंस अलाउंस होता था, वो उसको 100% इजाफा करके 4,000 रुपये किया जा रहा है, वो पहले 2,000 था। कॉन्स्टेंट अटेंडेंट अलाउंस मिलिट्री, ये जो 7,000 रुपये था, इसको बढ़ाकर 14,000 रुपये किया जा रहा है। जो मजाज पेंशन का एक ड्राइवर अलाउंस होता था कि जो पेंशनर्स हैं उनको यानी एक ड्राइवर के लियू में उनको जो रकम 14,000 मिलती थी, उसमें भी काफ़ी सालों से एडजस्टमेंट नहीं हुई, उसको 21,000 रुपये किया जा रहा है। अब मेन जो आइटम है वो सरकारी मुलाजमीन की पेंशन है। इस पर भी मैं समझता हूँ कि काबीना ने बड़ी सैर हासिल डिस्कशन डिबेट के बाद और माली वसाइल को मद्देनज़र रखते हुए जितने हमें चैलेंजेस हैं उसके बावजूद, क्योंकि जो सरकारी पेंशन है, ये जो सरकारी मुलाजमीन है, इनकी जो इजाफा हुआ है, ये टैक्सेबल में इनको ऐड होते हैं, यानी ये रेगुलर इनका प्रोसेस होता है। सरकारी पेंशन के ऊपर कोई टैक्स नहीं होता, वो क्लीन जो अगर 100 रुपये मिल रही है, आप अगर 17% कहेंगे तो उनको 17 यानी 117 मिलना शुरू हो जाए। वो तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, लेकिन महंगाई को सामने रखते हुए, उनकी मदद के लिए 17.5% सरकारी पेंशन में इजाफा किया जा रहा है। सरकारी मुलाजमीन एक से, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक से जो 16 हैं 35% और 17 से 22 30%। पेंशनर जो हैं जितने,
ان کی 17.5% فلیٹ. اسی طرح جو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے اندر جس کو منیمم ویج یعنی کم اجرت وہ جو 25,000 ہے اس کو بڑھا کے 32,000 روپے کیا جا رہا ہے. 25,000 سے بڑھا کے 32,000 روپے کیا جا رہا ہے. جناب اسپیکر جو امپلائیز اولڈ ای او بی آئی جو ہے بینیفٹ جو ہے ان کی پینشن اس وقت 8,500 روپے ہے. اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ گورنمنٹ کا یہ فنڈ نہیں ہے, انڈیپینڈنٹ فنڈ ہے اور اس کا بورڈ اپنا ہے, وہ خود اپنے فیصلے کرتا ہے. ان سے ہم نے گزارش کی ہے کہ وہ بھی یعنی مہنگائی کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے وہ بھی اس کو اپنے بورڈ کو کیونکہ آٹونومس ہے اور اس کو وہ انکریز کریں. تو انہوں نے بھی حکومت کو یہ کنفرم کیا ہے, وہ اپنے لیگل کوڈل پروسیس وہ پورے کر رہے ہیں. وہ 8,500 ای او بی ہے وہ اس کو 10,000 کیا جا رہا ہے. جناب اسپیکر اسی طرح مقروض افراد کی بیواؤں کی امداد کے لیے وزیر اعظم محمد نواز شریف کے پچھلے 2 ادوار کے بجٹ 1999-2000 اور 2017-18 میں سکیمز کا ہم نے اجرا کیا تھا. مالی سال 2023-24 کے حوالے سے ایسی ہی سکیم ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کی مقروض بیواؤں کے لیے متعارف کی جا رہی ہے. بالکل سمپل ہے, سکیم کی ڈیٹیل اویلیبل ہے. اس کے تحت ان بیواؤں کے 10 لاکھ تک کے جو بقایا جات ہیں وہ حکومت پاکستان ادا کرے گی. کی ہو گیا بھائی جناب اسپیکر جو ہماری نیشنل سیونگ سکیمز ہیں آپ کو پتا ہے کہ شہداء ان کے بچوں فیملیز کے لیے ایک شہداء اکاؤنٹ کے نام سے ایک ڈپازٹ اس میں ایک اسپیشل منافع ملتا ہے, بہتر دین ایوریج منافع جو ہوتا ہے. اس کی جو حد ہے کہ اس میں 50 لاکھ سے زیادہ ان کی فیملی جو ہے وہ شہداء کے انویسٹ نہیں کر سکتے. اس 50 لاکھ کی حد کو بڑھا کر 75 لاکھ روپے کیا جا رہا ہے. اور اسی طرح جو پینشنرز ہیں وہ کئی ادھر ادھر بھی آپ دیکھیں گے ابھی بھی آپ کو ملیں گے آپ کے ساتھی جو پچھلے کئی سالوں سے پینشنرز ہیں, ان کے لیے ایک بہبود سرٹیفکیٹ سکیم جو ہوتی ہے اس کا اجرا کیا گیا مدتوں پہلے. اس میں بھی اسی یعنی شہداء اکاؤنٹ کی طرح اس میں بھی جو ڈپازٹ کرانے کی حد ہے کیونکہ اگین اس میں اسپیشل منافع ملتا ہے, زیادہ ملتا ہے, 50 لاکھ روپے تھی, اس کو بھی بڑھا کے 75 لاکھ روپے کیا جا رہا ہے. جناب اسپیکر اس سے پہلے کہ میں اپنی بجٹ تقریر کا اختتام کروں میں اس امر کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے غیور اور روشن خیال عوام اس حقیقت سے پوری طرح روشناس ہو چکے ہیں کہ ان کا اصل دوست اور خیر خواہ کون ہے اور ملک و قوم کا دشمن اور معاشی بدحالی کا ذمہ دار کون ہے. میاں محمد شہباز شریف نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب اور اب بطور وزیر اعظم پاکستان بھرپور طریقے سے خلوص نیت کے ساتھ عوام کی خدمت کی. موجودہ مخلوق حکومت نے 14 ماہ کے قلیل عرصہ میں شدید مالی مشکلات اور سازشوں کے باوجود عوام دوست اقدامات اٹھائے ہیں اور ملک کو صحیح معنوں میں ڈیفالٹ سے بچا کر کرائسس سے نکال کر استحکام یعنی اسٹیبلٹی کی راہ پر لے آئے ہیں. مسلم لیگ نون کی حکومت نے ماضی میں بھی ملک کو معاشی مشکلات سے نکالا اور اب بھی اپنے اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے کوشاں ہیں. انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. جناب اسپیکر میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے میری گزارشات کو توجہ سے سنا اور مجھے اس معزز ایوان اور پاکستانی عوام کے سامنے ایک عوام دوست اور متوازن بجٹ پیش کرنے کا موقع فراہم کیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے 14 ماہ میں پاکستان نے غیر معمولی معاشی چیلنجز کا سامنا کیا, لیکن میرا یہ پختہ یقین ہے کہ اگر ہم سب اللہ کے بھروسے اور خلوصی نیت کے ساتھ اس ملک کی بہتری کے لیے کاوش کریں تو یہ دوبارہ اپنا کھویا ہوا مقام جلد حاصل کر لے گا اور اقوام عالم میں اپنا نام روشن کرے گا انشاءاللہ. تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. یہ ان کا تشریف رکھیں. سینیٹر